चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरुकमलं श्रीगुरुं वैश्वानरं श्रीरूपं सद्गुणजातं सहगुणरघुनाथान्वितं तं शरीरं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगुणं ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। ॐ विष्णुपदाय कृष्णवेषाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। निराचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। सर्वप्रथमे BOS बाहरी ओडिया समाज समस्त भक्तମାନଙ୍କୁ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ସଂସ୍କୃତି ଯାହା ରହିଛି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଗର୍ବିତ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ। କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆଦୃତ। କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ପୁରୀନାଥ ନୁହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆନାଥ ନୁହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାନାଥ ନୁହନ୍ତି କି ଭାରତନାଥ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଗତର ନାଥ। ତେବେ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ନ ରହି ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ, ଏଭଳି ଭଲ ପାଇବାର ନିଦର୍ଶନ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥିବେ। हरे कृष्ण। ठीक अच्छे हरे कृष्ण। तेज समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर आमर कृष्ण को बहुत धन्यवाद जेहेतु आज ये सुंदर अवसर प्राप्त होती सुयोग समस्त
BOS समस्त सदस्य समस्त भक्त मान एकत्रित होगा आमको सुযোগ दिए महान कथा किसी कीर्तन करने तथा बढ़े हरे कृष्ण हरि बोल। विशेषकर समस्त भक्त मान को ये उपस्थित समस्त श्रोता भक्त मान को धन्यवाद अर्पण केवल ये ओडिया भक्त अच्छा से नुह ओडिया न जानते भक्त भी अच्छा मत शुणा ओडिया जानी ना ओडिया कि जानी ना समझते जानते ओडिया हरि बोल हरे कृष्ण ठीक है हरे कृष्ण ठीक अच्छे तो समस्त श्रोता भक्त मान को अंतर गभीरतम प्रदेश बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची तेरे आउ तो कथा धारावाहिक भाव चली रामगलन जो समस्त श्रवण कर समस्त आस्वादन कर समस्त उपलब्धि कर भागवतम शिक्षा आम समस्त केते गुरुत्वपूर्ण खाली से नुह ता सहित आउ गोटे उपलब्धि होची प्रकृति ए शिक्षा हमको बहुत पूर्व भी मिलवार थिला तेरे हमको प्रभु निवेदन करते विश्व को निवेदन करते 2-3 दिन तले महाप्रसाद महात्मा आम जो जगन्नाथ कथा सीरीज चलता से समय से कथा सीरीज तो सरीनी तेज महाप्रसाद महात्म्य विषय में आलोचना हो पार ना तेणु प्रभु निवेदन कले आम से प्रसंग उपर किसी कथा कीर्तन करेंगे तेज से महाप्रसाद महात्म्य विषय में किसी कथा कीर्तन करने जाऊँ आम जहाँ सब शुणा ये सब शास्त्र सिद्धांत कहीं भाव उचित नुह चाहे कौन जिन मन कौचे कौन जिन क्या आक्षेप कहना से आम मुझे दिन ही कहती क्लास से हम समस्त शुणी तो जो डाक्तर ऑपरेशन करती सी अस्त्रोपचार करती सी छुरी चलाती गोटे मनुष्य देह छुरी चलाती बाह्य दृष्टिकोण देखिए ये गोटे विपरीत कार्य ये गोटे जघन्य कार्य कहीं से डाक्तर अधिकार अच्छे आम जाए डाक्तर पाखु से छुरी चलैले ही जहाँ सब आम भीतर जहाँ सब मैले थी से सब बाहर एवं आम आरोग्य लाभ करवा ठीक से शास्त्र जहाँ सब दि जाए आम गोटे कौन कह प्रतिकूल भावापन्न हो पाए आम मन से ग्रहण करने सक्षम ही न करूँ कहीं जेहेतु आम बहुत विपरीत कार्य पूरा लिप्त हो रही सिर्फ आम सठिक कार्य शुणुचे सठिक सिद्धांत शुणुचे से लगुच बोध है आमको दोषारोप कर सठिक जिनसा जहाँ आम से जाना उचित शास्त्र से कहुई तेणु आमको शृंखल देवाई मुझे सब समय गोटे कथा कहे जहाँ मो भी प्रযোज्य आम समस्त प्रযোज्य कौन आम कहीं भाव उचित नुह आम सब परफेक्ट हो गले ना ये समस्त प्रযোज्य जीवन शेष निश्वास पर्यंत शेष निश्वास पर्यंत आमको शिखार अच्छी नहीं क्यों शिखा शिखेब कि शिक्षार आवश्यकता रही शिखेब कि आमको कहीं शिखे पारे कहीं समस्ते 3 गुण भितर रही ना 3 गुण भितर जेहेतु रही आमको शिक्षा दब कि तेणु आमको शिक्षा देवे त्रिगुणातीत जो मैंने सी देवे तेज त्रिगुणातीत भितर सब प्रथम नंबर किए रहे भगवान भगवान त्रिगुणातीत से 3 गुण ऊर्ध्व शुद्ध भक्त मैंने जो मान भगवान के जगत को पठाती जहाँ को पठे आमको शिक्षा देवाई जमी प्रभुपाद आम आचार्य मैंने समस्त परंपरा आचार्य मैंने तो से शिक्षा देवा पठे तेणु आम जहाँ सब आलोचना करने जाऊँ जहाँ सब आम शुणुंट शास्त्र जहाँ सब निर्देश दि जाती ये सब होती शास्त्र निर्देश अर्थात भगवान निर्देश भगवान शिक्षा तेरे प्रभुर जो निवेदन थी किशोर प्रभु निवेदन थी महाप्रसाद महात्मा विषय किसी कीर्तन करने किसी आलोचना करने तेज आम समस्ते जानवा उचित महाप्रसाद महात्मा विषय
तेरे महाप्रसाद महात्म्य विषय आपण कई कहि परिबे केउ शास्त्र रे अछि अनुमान करी कहि परिबे महाप्रसाद महात्म्य विषय केउ शास्त्र रे अछि कोठी अछि हम केउ शास्त्र रे आलोचना करिबा आज्ञा पद्म पुराण रे खाली पद्म पुराण अछि आउ कोठी अछि बहुत पुराण रे अछि बहुत शास्त्र रे अछि महाप्रसाद महात्म्य विषय बहुत शास्त्र रे अछि तेरे हमर सनातन धर्मावलंबी समस्ते सनातन धर्मावलंबी मानव समाज में जते सब शास्त्र रही ता भीतर मुख्य शास्त्र रूपे आम भगवत गीता को गणति करथाउ कारण भगवत गीतार शिक्षा होची कहा में भगवत गीतार शिक्षा कहा में हिंदू में क्रिश्चियन में मुस्लिम में जैन में सिख में भगवत गीतार शिक्षा होची सार्वजनीन सार्वकालिक अर्थात सब समय में एवं समस्त जनमानव समस्त लोक कहीं जेहेतु भगवान गीता कहले कौन मममांस जीवलोके जीवभूत सनातन जीव माने होचंती सनातन भावे मोर अंश से कहै ना हिंदू माने मोर अंश क्रिश्चियन माने अंश नहंती से कहै ना तो सनातन भावे सब जीव प्रत्येक जीव होचंती भगवान रो अंश और ए भली कोन कहै सर्व श्रेष्ठ निष्कर्ष सिद्धांत भगवत गीता व्यतीत अलग उठा पाइबे जहाँ भगवान मुखर स्वयं एसी जमी क्रिश्चियन मान भी कहते जीशु भगवान से कहते सी कहते जीशु कौन कहते जीशु कौन कहते आई एम नॉट गॉड आई एम द सन ऑफ गॉड जीशु कहते मु भगवान पुत्र सन ऑफ गॉड किंतु गॉड जी भगवान श्री कृष्ण निजे निजे कहते भगवत गीता जो उपदेश श्री कृष्ण केमिति भगवान यदि ता पर आलोचना करा जो तो से ओके क्लास हेजो कि क्लास हो से विषय को कहै जाउनी तो ये भगवत गीतार शिक्षा सार्वकालिक एवं सार्वजनीन तो भगवत गीतार मध्य भगवान श्री कृष्ण ए प्रसाद विषय में कहिसथि महाप्रसाद विषय में केउठी कहिसथि कोन कहिसथि केमिति कहिसथि ताको हम पाठ करिकि ताकर आलोचना करिवा तो समस्त मो सहित भगवत गीतार इस श्लोक को उच्चारण करने की चेष्टा करिए भगवत गीता तृतीय अध्याय कर्मयोग श्लोक नंबर 13 समस्त बसे उच्चारण करिए यज्ञाशिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुज्यते ते तु अहं पापा जे पचन्ति आत्मकारणा श्लोकर अर्थ कौन आम पढ़िबा तापर आमे आलोचना करिबा भगवान श्री कृष्ण ए श्लोक रे कहिले भगवानकर भक्तगण समस्त पापरु मुक्त कारण यज्ञ निमित्त उत्सर्गीकृत खाद्य ही सेमाने ग्रहण करती अन्य माने जो माने निजर इंद्रिय तृप्ति निमित्त खाद्य प्रस्तुत करती सेमाने वास्तव में पाप ही भोजन करती भगवान केते सुंदर कथा बुझे कहउछंती जो माने इंद्रिय तृप्ति निमित्त हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण जो माने इंद्रिय तृप्ति निमित्त खाद्य प्रस्तुत करती सेमाने वास्तव में पाप ही भोजन करती तमने देखंतु हमर भोजन द्वारा पाप ही होछि भगवान कहले ए श्लोकर तात्पर्य रे भावार्थ रे श्रील प्रभुपाद कोन कहू हरि बोल तात्पर्य श्रील प्रभुपाद केते सुंदर कथा कहउछंती टिके अनला टिके डिस्टेंस कर दियंतु दूरी दियंतु हरि बोल ठीक है हरे कृष्ण ठीक है श्रोता ठीक है हरे कृष्ण इस श्लोकर तात्पर्य प्रभुपाद कोन लेक्चर देखंतु जो माने भगवान कर भक्त अर्थात जो माने कृष्ण चेतनशील सेमान को संत कहा जाए सेमाने सर्वदा कृष्ण के सह बा भगवान के सह
स्नेहपूर्ण संबंध संबंधित होता। ब्रह्म संहिता कहुई प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचन सन्त सदैव हृदयसु विलोकयन्ति। जो मैंने सन्त से माने सर्वदा परम पुरुष भगवान स्नेहपूर्ण संबंध युक्त होता। से परम पुरुष भगवान होउछन्ति गोविंद अर्थात समस्त आनंद व सुखदाता। से होउछन्ति मुकुंद अर्थात मुक्तिदाता। से होउछन्ति कृष्ण सर्व आकर्षणीय परम पुरुष। संत माने परम पुरुष भगवान को प्रथमे अर्पण न करी किछि ग्रहण करती नहीं। तेणु ए भक्तगण सर्वदा श्रवण कीर्तन स्मरण और अर्चन आदि विभिन्न प्रकार भगवत सेवा रत थांती। यह होछि यज्ञ कर्म। भक्त तार रुचि अनुसार श्रवण कीर्तन और अर्चन आदि यज्ञ कर्म नियुक्त हुए। ए यज्ञ कर्म नियुक्त हेबा द्वारा सेमाने ए भौतिक जगत रे पापपूर्ण दूषित वातावरण दूरी रहंती। अन्य माने अर्थात जो माने इंद्रिय तृप्ति निमित्त खाद्य प्रस्तुत करती सेमाने केवल जे चोर ताहा नुहे, सेमाने मध्य समस्त प्रकार पाप भोजनकारी। जदि व्यक्ति चोर हुए एवं पापी हुए ताहाले से किपरि सुखी होई परिबो? यह संभवपर नुहे। तेणु लोक माने सब दिगरु सुखी हेबा निमित्त पूर्ण कृष्ण चेतन रे किपरि सहज सुगम संकीर्तन यज्ञ करि परिबे ताहा शिक्षा करिबा उचित। ताहा नहेले ए पृथ्वी रे शांति व सुख प्रतिष्ठित होई परिबो नाही। प्रभु केते सुंदर लिखिले भावार्थरे। प्रभु जो भावार्थरे लिखिछन्ति प्रभुपादर जते पर्पट आप देखिए ये सब विभिन्न आचार्य मानकर सब सिद्धांत आचार्य मानकर टीका टिप्पणी को नहीं प्रभु मत व्यक्त करते। तो भगवान एठे कहउछन्ति आपण तो बुझी पाले पर्पट रे कोन लेखा गले प्रभुपाद लिखले सुनिले। भगवान एठे कहउछन्ति जे माने यज्ञ निमित्त औषध खाद्य सेवन करती से माने पापरु मुक्त होती। जे माने निजर इंद्रिय तृप्ति पई पाक करती रोषे करती और भोजन करती से वास्तव में पाप ही भोजन करती। तेबे गोटे प्रश्न मन में आसवा स्वाभाविक उचित भी। मन में प्रश्न आसवा उचित या भगवान श्रीकृष्ण ए कथा क्या कहते अर्जुन को कहते। जदि अर्जुन को मध्य आम शिक्षाटा देते ठीक अच्छे किंतु कहीं मन में तो प्रश्न करें अर्जुन को जो भगवान श्रीकृष्ण ए गीतार ज्ञानटा देते अर्जुन युद्ध क्षेत्र में तो युद्ध करने जाइए ना तो खाइबा कथा उठिला कोठी मन प्रश्न आसवा उचित स्वाभाविक उचित। से तो युद्ध क्षेत्र तो युद्ध करुले तो से कथा कहीं कहते अर्जुन कौन से भोजन कर युद्ध करने पचारे भगवान को मुझे कौन खाइबी प्रभु से पचार ना भगवान कहले से भगवत गीता को आम जो पाठ पाठ करते आम धीरे धीरे तार अर्थ तो बुझीपर कि जो साधु संगे आस्वादन करवा से तार प्रकृत अर्थटा बोधगम्य हुए प्रकृत बुझी हुए। से सब सब गोटे कथा कहे भगवत गीतार सब जिते श्लोक रही प्रति श्लोक सहित संबंधित प्रति अध्याय सहित संबंधित आम एटा जापर हठात पढ़ले जापर नुहे पढ़ानी पढ़ा धीरे धीरे जो साधु संगे से विषय को आस्वादन करवा बुझीपर जब प्रत्येक फूल सहित संबंधित ना मालाटा होती गोटे फूल गोटे फूल सहित संबंधित अच्छी ना तो ये मालाटा सृष्टि ठीक से प्रति श्लोक सहित संबंधित। तेज ये जो श्लोक भगवान जो कहते से भोजन करने कथा जे भोजन करे तार स्थिति कौन जे भगवान को अर्पण कर भोजन करे से केमी पवित्र हुए ये कथाटा कहीं आसला युद्ध क्षेत्र में विषय आवश्यकता कौन थी प्रश्न आस मन में कौन तार समाधान हो पारे समाधान हो बहुत सुंदर देखो यार पूर्व श्लोक कौन देख श्लोकटा केमी संबंधित से संबंधित श्लोक को लेकिन आम तार सिद्धांत भी बुझीपर। पूर्व श्लोक थी कौन इष्टान भोगान हिव देवा दस्यन्ते यज्ञ भाविता तय ततन अप्रदायभ्यो जो भुंक्ते स्तेन एव स। पूर्व श्लोक कहला आम समस्त भोग्य वस्तु आम जहाँ सब आवश्यक रही देवता मान द्वारा आम सब दि तेणु जो मैंने यज्ञ न करती भोग करती से चोर। पूर्व श्लोक सबकि देवता मान द्वारा दिया ना आम जहाँ कि पाचे देवता मान द्वारा ना
এইটা এইটা ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରେ ନା। କିଏ କହିବ ଏଇଟା ତ କହୁଛି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ, ଏ କ'ଣ ଅଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ପେଡ଼ିକି ତେଲ ପାଇବି ତା ଭିତରୁ, ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତେଲ ବାହାରୁଛି କି ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲରୁ ତେଲ ବାହାରୁଛି କି ନାହିଁ, ବାହାରୁଛି। ଏଇଟାରୁ ବାହାରିବ କି, ଇଏ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତ ଇଏ ବାହାରିବନି। ତାମାନେ ଦେଖ ଆମର ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି ଆମେ ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ କୃପାରେ ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି। ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ। ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଏଠି ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭୋଗୁଛେ, କାରଣ ଜୀବନ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଆମକୁ ଯଦି ନ ଦିଆଯିବ ଆମେ ତ ମରିଯିବା। ଆମେ ଜଗତରେ ଯୋଉ ବଞ୍ଚିଛେ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସେଟା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଇଛନ୍ତି ନା। ବର୍ଷା ହଉଛି, ପାଣି ଆସୁଛି, ପବନ ମିଳୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ମିଳୁଛି, ମାଟି ଅଛି, ଏସବୁ ଯାହା କିଛି ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଏଇଟା ନ ଦିଆଯିବ ଜୀବ ମରିଯିବେ ନା, ବଞ୍ଚିପାରିବେ କି, ଜୀବ ମରିଯିବେ। ତ ଏସବୁ ଯୋଉ ଦିଆଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ଆମେ ଯଜ୍ଞ କରିକି ଏହାର ପରିଶୋଧ କରିବା ଉଚିତ। ଯେମିତି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ କିଏ ଜଣେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆମେ କିଛି ନ କଲେ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହୁଛେ ନା କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମନ ହେଇଗଲାଣି, ପାଣି ଗ୍ଲାସଟା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହୁଛେ ନା, କାହିଁକି ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏତେ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ କ'ଣ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ନଚେତ୍ ସେମାନେ ଚୋର ହେଇଗଲେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯଦି ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଚୋର ହେଇଗଲେ। ଏଇ କଥା କହିଲେ ସେଇଠି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏ ଶ୍ଲୋକଟା କାହିଁକି ଆସିଛି, କାହିଁକି ଏଠି ରୋଷେଇ କଥା ପଡ଼ିଲା, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଷେଇ କଥା କୁଆଡ଼େ ଆସିଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟମାଟିକାଲି ଭଗବାନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଜ୍ଞ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭଗବଦ୍ଗୀତା ଏଇ ତ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଚାହୁଁଥିଲେ କି, ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଚାହୁଁଥିଲେ କ'ଣ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ବରଂ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କ'ଣ ଆଚରଣ କରିବି, ଭିକ୍ଷା କରିବି, ବା ବଣକୁ ଚାଲିଯିବି, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯିବି, ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇକି ଜୀବନ ବିତେଇବି। ଅର୍ଜୁନ କଥା କହିଛନ୍ତି କି ତାର ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମେ, କେବଳ ମୋର ଭୋଗ କାମନା କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିକି ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବି, କିମ୍ବା ବଣରେ ରହିକି ଫଳମୂଳ ଯାହା ମିଳିଲା ସେଇଥିରେ ମୋ ଜୀବନକୁ ମୋର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବି, ମୁଁ କିଛି ଭୋଗ କରିବି। ତେଣୁ ମୋତେ ଯଜ୍ଞ କରିବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଯିଏ ଭୋଗ କରିବ ତା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ମୁଁ ଯଜ୍ଞ କରିବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଭଗବାନ ସେଟା କହିଲେ, ଏ ଶ୍ଲୋକଟା କାହିଁକି ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଯଜ୍ଞ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଭୋଗ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୋଜନ କରିବା କି ନାହିଁ, ଭୋଗ ପରେ କିନ୍ତୁ ଆଗେ ତ ଭୋଜନ କରିବା ନା। ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଜୀବନ ରହିଛି ନା ନାହିଁ, ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ରହିଲା କ'ଣ, ଖାଦ୍ୟ, ତାପରେ ବସ୍ତ୍ର, ତାପରେ ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ରୁଖା ସୁଖା ଯାହା ବି ଖାଇବା, ଆମେ ଯଦି ଯଜ୍ଞ ନ କରିବା ତ ଭୋଜନ କରିବା ନା, ଯାହା ବି ଭୋଜନ କରିବା ସେଥିରେ ପାପ ଲାଗିବ। ଭଗବାନ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସେୟା। କାରଣ ଶରୀର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି ହେଲା ମୁଁ ଶରୀର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତ ଭୋଜନ କରୁଛି ନା, ଏଥିରେ ପାପ କାହିଁ ଲାଗିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ପାପ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିବ। କାରଣ ଯଦି ଆମର ଭୋଜନ ବସ୍ତୁଟା ବି ଯଦି ଯଜ୍ଞ ନିମିତ୍ତ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ପାପ ଲାଗିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଶ୍ଲୋକଟା କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଏଇଟା ହେଲା 13 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ପୂର୍ବରୁ 9 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞାର୍ଥାତ୍ କର୍ମଣ ଅନ୍ୟତ୍ର ଲୋକ ଅୟଂ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ତଦರ್ಥଂ କର୍ମ କୌନ୍ତେୟ ମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗ ସମାଚାର। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ କର୍ମ ଯଜ୍ଞ ନିମିତ୍ତ କରିବ। କେହି ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ମାନେ, ଯଜ୍ଞର ଅର୍ଥ ଭଗବାନ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ନିମିତ୍ତ କେହି କର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ ନିମିତ୍ତ ଯଦି କର୍ମ କରିବ ତାହେଲେ ତାର ଏଇ ଯୋଉ କ'ଣ ଯୋଉ ଚୋର ପଦବାଚ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ସେ ପଦବାଚ୍ୟ ସେ ହବନି, ସେ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ହବ, ତାକୁ କିଛି ପାପ ଲାଗିବନି। ଭଗବାନ ସେ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ ନିମନ୍ତେ କର୍ମ ନ କରି ଆମେ ଭୋଜନ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୋଜନ କର୍ମଟା ହେଲା ପାପ। ଆମେ ଯଜ୍ଞ ନ କରିପାରନ୍ତି, ଆମେ ଅଲଗା କିଛି ନ କିନ୍ତୁ ଭୋଜନ ତ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତ ସେଟା ବି ଯଜ୍ଞ ନିମିତ୍ତ କରିବା ଉଚିତ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ଉଚିତ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ଯଜ୍ଞ ଶିଷ୍ଟାସୀନ ସନ୍ତୋ ମୁଚ୍ୟନ୍ତେ ସର୍ବ କ୍ଳେଶୈଃ। ତ ଯଜ୍ଞ ଶିଷ୍ଟାସୀନ ୟାକୁ ଯଦି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରି କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ଯଜ୍ଞ
शिष्ट आसीन यज्ञ शिष्ट आसीन यज्ञ कौन यज्ञर दुईटा अर्थ शिष्टर दुईटा अर्थ केमिति यज्ञ शिष्ट आसीन कौन माने यज्ञ माने एमिति क्रिया जो क्रिया द्वारा भगवान को भोजन अर्पण करा जाई थाए सेटा होची यज्ञ माने भोजन को नहीं जो आलोचना होची यज्ञ माने जे खाली हवन करिवा नहीं भोजन भी आम जो क्रिया द्वारा खाद्य भोजन वस्तुटा भगवान को अर्पण करिवा सेटा हला यज्ञ शिष्ट कौन भगवान को अर्पण कर सारा परे बा भगवान भोजन कर सारा परे अपशिष्ट जहाँ रहिला सेटा हला शिष्ट बा भगवान कर उचिष्ट तो यज्ञ शिष्ट अर्थर कौन माने कौन बुझिले यज्ञ शिष्ट अर्थ कौन हला भगवान को निवेदित हो सारा परे जो वस्तुटा रहा जहाँ भगवान उचिष्ट रहा भगवान प्रसाद जहाँ रहा अवशिष्ट रहा से यज्ञ शिष्ट से कौन कर आसीन से भोजन कर भोजन कर पापर मुक्त हम से कहते आसीन जे खाइबा लोक एवं द्वितीय यज्ञ शिष्टर अर्थ हूँ यज्ञ यज्ञ हूँ श्रीकृष्ण शिष्ट शिष्ट माने से जहाँ आदेश देइछन्ति आदिष्ट भगवान श्रीकृष्ण जहाँ आदेश देइछन्ति से यज्ञ शिष्ट से आदेश को पालन करवा हूँ आसीन जे यज्ञ शिष्ट आसीन अर्थात भगवान श्रीकृष्ण आदेश को पालन करवा तो भगवान श्रीकृष्ण ये कौन कहले जहाँ रोषेई कर मत देकी भोजन कर तो अर्जुन देखो युद्ध क्षेत्र में कौन शिक्षा दौरान माने यज्ञ निहाती दरकार एमती तुम शरीर निर्वाह पूर्व कही ना पूर्व 8 श्लोक शरीर निर्वाह तुम कर्म नक रहीपर ना तो शरीर निर्वाह जो कर्म कर यज्ञ उद्देश्य हवा उचित नचे से कौन हम कर्म बंधन कारण हम से जहाँ भोजन कर भगवान को आगे दबा उचित से यज्ञ शिष्ट आसीन अच्छा भगवान को क्यों मान दे थांती एभली संत तापर शब्द रही यज्ञ शिष्टासीन संत संत माने साधु साधु माने दे थांती एवं साधु माने से जिनस को भोजन कर थांती भगवान को दे थांती एवं भोजन कर थांती से दिन से माने पापरु मुक्त ही थांती तो एटा को सुनि प्रभुपाद सब देखंदो ये सब आचार्य मन टीका प्रभुपाद से कथा लिखछन कि हम देखली बुझ परिया मन प्रश्न आछला साधु माने जो माने साधु से माने सेना पापर मुक्त से भगवान को अर्पण कर पारि आम कौन कर पारि आम तो साधु नुह साधु माने भगवान को अर्पण करती आम कौन साधु किए साधु भीतर आम किए साधु आम साधु नुह ताले भगवान को अर्पण कर पारि कि नहीं कौन आदेश कर पारिया केते जन राजी आम भगवान को अर्पण कर पारिया हां 2-4 जन राजी अलग कहीं राजी होना अच्छा फ्रूट्स खाइबे भगवान फ्रूट्स दे परिया कुछ दे हां मैं से कम सुनिबा तेणु प्रभुपाद लिखिछन भावत ये आचार्य मान टीका का मन प्रश्न आस पारे भगवान साधु को ग्रहण करती आम तो साधु नुह से साधु ही परिया साधु किए साधु शब्द अर्थ नुह जे आम केवल कौन आश्रम बास करवा जाकि बाबाजी हो तेरे साधु हवा ना आज आम सकाल से क्लास होता मंदिर में आपण मैंने भी आश्रम अच्छा आश्रम अच्छा ना बाहर अच्छा को आश्रम अच्छा आश्रम जी रहा सी तो साधु हाँ कि नहीं आप आश्रम अच्छा कि नहीं आश्रम अच्छा तेणु आमको साधु स्थिति को जावाई पड़ो साधु साधु शब्दर जो संज्ञा भगवान कहते जो डेफिनेशन कहते कहना गृह त्यागी ही साधु से कहना भगवान साधु किए विभिन्न दृष्टिकोण भगवान आगू सब बुझेबे जड़े जिते बड़ पापी हो किंतु सी भी साधु हो जाए जो से प्रभा लिखले ना श्रवण कीर्तन नाम संकीर्तन ये सब कार्य नवदा भक्तिर अनुष्ठान जी करती सी साधु ही जाती एमती साधु खाली गोटे कौन किसी गोटे स्वतंत्र वेश धारण कले साधु हो सेमती किसी ना नवदा भक्तिर जी अनुशीलन करती सी साधु हो जाती भगवान तो कहते अपिचत सुग्राचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित अपिचत सुग्राचार जड़े शूद्र आचार विवर्जित व्यक्ति ही पारे से बहुत बड़ा पापी ही पारे
किंतु से साधु ही जीव केतेबेले जेतेबेले से नाम करिवो भगवान भक्ति करिवो भजते माम अनन्य भाव रे मोर भजन करिवो पूछन जे अनन्य भाव रे मोर भजन करिवो न अन्य भाव भगवान का नाम भगवान कथा श्रवण करिया भगवान का नाम करिया ये साधुतार लक्षण आपण को दशरथ ना साधु हेले कि नहीं से केमी साधु हेले नाम करी साधु रो संज्ञा होछि से अब ता प्रश्न करी कहि जंदी क्षिप्रं भवति धर्मात्मा ससत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्त प्रणश्यति हे कौन्तेय तुम जानो नहीं तुम्हें प्रतिज्ञा करी कहो प्रतिज्ञा प्रतिजानहि जने जदि ये श्रवण कीर्तन जदि बजाय रखे क्षिप्रं भवति धर्मात्मा से अति शीघ्र धर्मात्मा ही जाए शाश्वत शांति निगच्छति से शाश्वत शांति प्राप्त होगी कौन्तेय प्रतिजान हे कौन्तेय तुम्हें जाएगी ये जन समाज रे तुम्हें जाएगी डिंडिम पिटी की पूरा घोषणा करी कह प्रतिज्ञा करी कह जे मोर भक्तर के विनाश नहीं साधु के विनाश नहीं तो साधु की जीवन पर भजन करे अर्थात श्रवण कीर्तन जदि हम लागी रहले तले हम साधु हेले तो श्रवण कीर्तन करबा द्वारा कोन हुए हम कथा श्रवण करछे हम कीर्तन करछे नाम करछे या द्वारा कोन धीरे धीरे चित्तटा शुद्ध हुए चित्तटा जब शुद्ध हो से तो भगवान पाखरे हम जो अर्पण करछे ना से तो भाव आसी चित्त शुद्ध लोड भाव आसी चित्त शुद्ध नले भाव आसी भगवान को देले बड़ भाव आसी या चित्त शुद्ध हो से विचार करे हम एटा दोछि भगवान को भगवान एटा खाइबी जेमि चित्त जेमि कोन भाई से न कहउथिल ना जेमि पत्नी रोषेई करछन पति पई से भाव रोषेई करछन ना नहीं मो पति बेटा भल लागे मो एटा रोषेई करी गोटे भाव होछि ना रोषेई करिया समय मां जर पो में रोषेई करछंती तो गोटे भाव रे से रोषेई करछन ना जे कोन से काम चला करी छाड़ करछन नहीं तो वहां पाखा में तो लगे भोग से भाव आसे तेल से नहीं रोबत तेणु प्रभुपाद देखते कहते जे आम तो सन्तान हूँ आम केमी आम हाथ के भगवान खाइबे नहीं सीधे आमको शुद्ध भाव पड़ो शुद्ध आप तृतीय स्कंद भागवत देखिए बर्तमान से आचार्य से ज्ञान दे दे माँ देवहूति तो भगवान को स्तुति कर स्तुति करी से कथा कहते जो भगवान का नाम करे भगवान को भक्ति करे ताको साधु बोली विचार करिए किभଳି से समस्त समस्त पुण्यकर्म जहाँ रही जगत में तार बहुत ऊर्ध्व रही सब पुण्यकर्म से उद्धर माने से सब करि सारछि से तो जने नाम करूछि लोक काहे नाम करि पउ नांती हम बहुत लोक देखुछु से मन कहबे नाम करे में से हां करि तो कहबे काहे करि पउ नांती ता मंत्र से शुद्ध होई तले हबो केमि नाम करि के शुद्ध हो एता हम प्रसाद सेवन कले और शुद्ध हो हमर तो आलोच्य विषय रहिछथि महाप्रसाद महात्म्य ये जस्ट भूमिका स्वरूप जाउछन तो धीरे 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 अंतर्गण शुद्ध हो से प्रभुपाद विदेश में प्रचार करते विदेश लोग कहले कहले किताब तो भगवान कहछि साधु मात्र भगवान खाती आम तो साधु न प्रभाव कर ठीक अछि मो साधु कहछि तो खाली सुन भगवान का नाम करो प्रसाद पाओ आई बोली प्रसाद पाई 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 तुम साधु हो जीवो सेटा हेछि प्रभु समग्र विश्व कोन करछथि केवल या प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करछथि नाम संकीर्तन करछथि एई प्रसाद सेवन कर जो माने बिल्कुल विपथ गामी थिले जो मानकर खाद्य बिल्कुल कोन कहै जीवो उल्टा खाद्य थिला ସେମାନେ ଆଜି କୌଣସି ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନାହାନ୍ତି ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲେ ଅନ୍ତରଟା ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲେ ଭଗବାନ ଏଠି କହିଲେ ବା ମୁଚ୍ୟନ୍ତେ ସର୍ବ କ୍ଳୀ ବିଷୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଳୁଷିତ ଭାବନା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲେ ଜଣେ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ ପ୍ରମାଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ କାହିଁକି ପ୍ରସାଦର କାହିଁକି ପବିତ୍ର ହୁଏ कारण प्रसाद हूँ जहाँ पूर्व प्रसाद हूँ कौन भगवान उच्चिष्ट आम भगवान को नवेदन कर भगवान से ग्रहण कला आमको पुणी दे दूसरी आजिकल समस्या हूँ कौन लोक मन में प्रश्न भगवान कौन खाऊ ना कौन नहीं प्राय लोग यहाँ भावती भगवान कौन खाती आप कहले भगवान खाती खाती भगवान खाती किंतु लोक विश्वास आसे कहीं लोक विचार कर भगवान जब खाऊँ आम तो जहाँ दौचु से तो आम देखे नहीं आस खाइले के कौन तार उत्तर देवे अच्छा आ कौन उत्तर देवे
मत बहुत लोग एवं प्रश्न करती अच्छा भगवान तो आम तो जहाँ दूचे बस आम खाया इच्छा कले आज पनीर सब्जी खाଇବା रोषे करदे हाँ ठीक है भगवान लगे दियो तो भगवान को तो आम जहाँ देले सी तो कहीं खाଇବା तो आम देखुनु आम देले आम उठे नहीं आसले भगवान खाइले कौन भगवान खाती शास्त्र कहुई भगवान निजे कहते भगवान निजे ब्रह्मा को कहते भगवान भोजन करती चक्षुषा गृहणामी पद्मजे हे पद्मज हे ब्रह्मा जी मो चक्षुरे भोजन ग्रहण कर आप देखना जगन्नाथ मंदिर को आप जानते सब जाइए तो निश्चित जगन्नाथ मंदिर जो भोग लगे कौटी कौटी भोग लगे गोटे दुई प्रकार भोग लगे जगन्नाथ मंदिर गोटे लगे गर्भगृह भितर रत्न सिंहासन पाखे गोटे लगे आउ गोटे भोग लगे भोग मंडप भोग मंडप कौन देखिए गरुड़स्तंभ पछपटे से देखिए द्वार बंध रही चैतन्य महाप्रभुर टीप चिन्ह अच्छी से लोक जाए टीप चिन्ह हाथ दी जगन्नाथ दर्शन कर भोग मंडपर द्वार माने से द्वारा खोला हम देखिए विराट बड़ रूप रही विराट बड़ कष्ट तो जगन्नाथ सब भोग आसे जो अवड़ा कुड़ुआ सब आसे जिते सब रोषे थाए से रहे जगन्नाथ भोग लगे शेष केवल जो दर्शनार्थी थे समस्ते से खाली साइड कर दि जाए माने रत्न सिंहासन जगन्नाथ जमी स्पष्ट दर्शन करें से देखिपारे साइड कर गोटे विधि पाए तो से भगवान से भोगटा को ग्रहण करते कहले आम केमी आम खाई आमको कह ठीक है ये बसतु प्रसाद बढ़ाव से खाओ किए खाइब आम जो बसते आम पाक आस दरकार ना आम पे संभव नहीं भगवान पे संभव से तो ब्रह्मचंद्र से ब्रह्मा जी निजे कहते अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय बनती पश्यन्ति पान्ति कलन्ति चिरं जगन्ति प्रत्येक अंगर कार्य करि पारंती भगवान आमर गोटे अंगर कार्य मान आखि मान खाली देखियो खाई पारियो जो अंग से अंगर कार्य करियो कान माने सुनिबो टेस्ट अनुभव करिले से दिन सुनथले ना रसगोल्ला टेस्ट कान पकई कोन जान बिलो ना केमितिया टेस्ट जानियो गोटे अंग द्वारा जीवा द्वारा किंतु भगवान को सेमित नहीं भगवान का प्रति अंगर कार्य करि पारे तो भगवान खाती आम भावे भगवान खाऊ ना भगवान खाती लोक विश्वास नहीं भगवान खाती भगवान जो सेवन करती से कौन देखो विभिन्न शास्त्र सब सिद्धांत आप शुणिए केते शास्त्र केते प्रकार सब कहुई महाप्रसाद महात्म्य विषय व्यासदेव जैमिनी को कहते पद्म पुराण जो मैंने से महाप्रसाद को सेवन करती से कौन हुए ये तो भगवान कले समस्त पापर मुक्त हो जाती केमी विभिन्न शास्त्र रेफरेन्स आप शुणिए विभिन्न शास्त्र केमी सब कहुई व्यासदेव कहते विष्णु नैवेद्य से संज्ञा सर्व पाप विनाशनम अस्नाति भक्ति भावेन सगच्छत् परमं पदम विष्णु नैवेद्य से संज्ञा विष्णु नैवेद्य विष्णु नाम अर्पण कला पर शेष अवशिष्ट प्रसाद रूपे जहाँ दियंती सेटा कौन हम जे से शेष अवशिष्ट बा उचिष्ट को प्रसाद जे सेवन करती सर्व पाप विनाशन समस्त पाप से मुक्त हो जाती गीता भगवान कौन कहले पाप मुक्त होती जे निवेदन न करती से कौन करती पाप भोजन करती भगवान कहले देखो अलग शास्त्र रेफरेंस में दउछि पद्मपुराण व्यासदेव कहछन से समस्त पाप मुक्त होती अच्छा अंतिम गति कौन हुए कहउछंदी अस्नादि भक्ति भाव जो भक्ति से एटा प्रभुर प्रसाद एटा प्रभुर उचिष्ट से भाव रहा दरकार ना आपन देखना भक्तर भाव कि बड़ी हमर से भाव आसुनी हम श्रवण कीर्तन करके से भाव आसी जेमिति आपन चिंता करना आमे समस्त तो जानि छथि ना बंधुमांदी विषय कि न जानि हाथ देखले कि जानि जानछ ना समस्त बंधुमांदी जगन्नाथ मंदिर को जाई कि कोन सेवन करथिले बंधुमांदी भगवान को दर्शन करने पे जाइए जगन्नाथ मंदिर को से कौन से सेवन करथिले कौन खाइथिले जानि ना कौन खाइथिले हां पेज खाइथिले आमे खाइबा बर्तमान आज को हम आज रो फीस्ट आज खाली पेज पिया समस्त बाम घरे घर हमर माता जी
ରୋଷେଇ କରି କିଛି ଅଲଗା ରୋଷେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଲଗା ଦେଇଦେବେ କାହାକୁ, ପେଜ ଦେବେ ଆମକୁ ଖାଅ ପିଅ ପିଇବା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦଟା ହେଉଛି ଏଇଭଳି। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ହେଉଛି ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ମାନେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ତ ମୂଲ୍ୟବାନ କହିବା ତ ଠିକ ନୁହଁ, ମାନେ ଜୀବକୁ ପୁରା କ'ଣ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ କରିଦିଏ। ସେ ଯାଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ, ଅସ୍ନାତି ଭକ୍ତି ଭାବନା ସ ଗଚ୍ଛ ପରମ ପଦମ, ସେ ପରମ ପଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଏ। ବ୍ୟାସଦେବ ଜୟମୁନିଙ୍କୁ କହିଲେ, ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସୌନକ ଆଦି ମୁନିମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ ପୁରାଣ ପୂର୍ବଖଣ୍ଡରେ ବା ବ୍ରହ୍ମଖଣ୍ଡ 11 ଅଧ୍ୟାୟର 34 নম্বর ଶ୍ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ। ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? जो भुङ्क्ते भोजनोचिष्टं नित्यं नैवेद्य भोजनं कृष्णदेवस्य पुतौ जीवन्मुक्तो महीतले। जो भुङ्क्ते भोजन उचिष्टं, जे भगवानଙ୍କର भोजनର उचिष्ट जे भोजन କରନ୍ତି, नित्यं नैवेद्य भोजनं, नित्य प्रतिदिन जे भगवानଙ୍କର प्रसाद सेवन କରନ୍ତି, कृष्णदेवस्य पूत असौ, भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି ସେ ପୂତ असौ, ସେ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ହେଉଛି ପବିତ୍ର, ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତ ମହିତଳେ। ଏ ଜଗତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମୁକ୍ତ, ସେ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ, ନଚେ ସେ ପାପୀ। ଗୀତା ଭଗବାନ କହିଲେ ପାପୀ। ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ସେବନ କରନ୍ତି ସେ ମୁକ୍ତ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେମିତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କେତେ ଭାଇ ଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଭାଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ବଳରାମ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଭାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? 6 ପୁତ୍ର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ନା। ସେ ଯୋଉ 6 ପୁତ୍ର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ କିଏ ଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ମରିଚିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ମରିଚିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ 6 ପୁତ୍ର। ସେମାନେ ଥରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିଥିଲେ। ସେଠି ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ତୁମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଯାଅ, ଅସୁର କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୁଅ। ସେଠି ସେ ଅସୁର କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମ ଏଭଳି ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଦେବକୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଇକି ଆସିଲେ। 2-3ଟା ଜନ୍ମ ପରେ ଦେବକୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଇକି ଆସିଲେ। ଦେବକୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲା ପରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ମରନ୍ତି। ମାନେ କିଏ ମରୁଥିଲା? କଂସ ମରୁଥିଲା। ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଭିଶାପ ଥିଲା, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଅଭିଶାପ ଥିଲା। ସେ ହିରଣ୍ୟକର ପୁତ୍ର ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଅଭିଶାପ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ। ତେଣୁ ସେ ଜନ୍ମ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଂସ ତାଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲା। କଂସ ମାରୁଛି, ସେ ମରିଲା ପରେ ସେମାନେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ସବୁ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ସେ ଜୀବାତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ରଖା ହଉଥିଲା ସୁତଳ ଲୋକରେ। ସୁତଳ ଲୋକରେ ସେ ଜୀବାତ୍ମା ମାନେ ଶୋଉଥିଲେ। ସୁତଳ ଲୋକ ଯେମିତି ଏଇଟା ଭୂ ଲୋକ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ନା, ଉପରକୁ 7ଟା ଲୋକ ରହିଛି, ତଳକୁ ସେମିତି 7ଟା ଲୋକ ରହିଛି। ସୁତଳ ଲୋକ ଯେଉଁଠି ବଳି ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ତ ସେ ସେଇଠି ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଡ଼ ହେଇକି ଲୀଳା କଲେ, ଯେତେବେଳେ ବାଳକ ଲୀଳା କଲେ, କୈଶୋର ଲୀଳା କଲେ, ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଯାଇଥିଲେ, ଅବନ୍ତୀନଗର। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ? ତାଙ୍କ ନାଁ କିଏ? କହିପାରିବେ? ସାନ୍ଦୀପନି ମୁନି। ସାନ୍ଦୀପନି ମୁନିଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କଲେ, ତାପରେ ସାନ୍ଦୀପନି ମୁନିଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? କିଏ ମାତା ଜଣେ କହିବେ? ସାନ୍ଦୀପନି ମୁନିଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଥିଲେ। ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ନୁହଁ, ପୁତ୍ର। କାରଣ ସାନ୍ଦୀପନି ମୁନିଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସାନ୍ଦୀପନି ମୁନିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସାନ୍ଦୀପନି ମୁନି ତାଙ୍କ କ'ଣ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ପାଇଁ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି ମତେ ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାହା ଗୁରୁ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ। ତ ଗୁରୁ ମା ସେଟା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ ଯଦି ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କହିଲେ ମୋ ପୁତ୍ର ମରିଯାଇଛି, ପୁତ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲି। ତ ଭଗବାନ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଫେରିକି ଆଣିଥିଲେ। ଏ ଲୀଳା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ଏ ଯୋଉ କ'ଣ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ତ ଦେଇକି ଆସିଲେ, ଦେବକୀ ଦିନେ ପଚାରିଲେ କୃଷ୍ଣ, ଆପଣ ଏ ଜିନିଷ ଶୁଣିବା ଅଛି, ଜାଣିବା ଅଛି। ଦେବକୀ ଥରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କାହ୍ନା, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୁ ତ ଗୁରୁଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ଫେରିଥିଲୁ,
କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସେ ପଚାରିଲେ? 6ଟା ପୁତ୍ର ସିଏ ହରାଇଛନ୍ତି ନା ପୂର୍ବରୁ। କହିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୁ ଗୁରୁପୁତ୍ର ମୁଁ କରିଛୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ସେ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଭଗବାନ କରିବେ କି ନାହିଁ? ଭଗବାନ ଯାହାର ପୁତ୍ର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଠି ଭକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବେନି କେମିତି? ମାନିବେ ନା। କିଏ କିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ରୂପେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନାଇଁ କାହିଁକି ଏଇଟା ହାତ ଉଠୁନାହାନ୍ତି? ତା ଭଗବାନ ପୁତ୍ର ହେବେ କି ନାହିଁ? ହେବେ। ଆମର ଯଦି ସେଭଳି ଭାବ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ଅଛି, ଭାବକୁ ନିକଟ। ଭାବଟା କଣ କି? ଭାବଟା ହଉଛି ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି ଆମେ ଯଦି ସେଭଳି ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା, ଯଜ୍ଞ ଶିଷ୍ଟାଚାରର ଅର୍ଥ ସେଇଆ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା, ଭଗବାନ ପ୍ରଶାସନ କରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଚିତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ହବ, ସେଭଳି କାମନା ଆସିବ। 5ଟା ରସ ରହିଛି, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସରେ ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଭାବେ ଇଚ୍ଛା କରିବା। ତ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ କି ନାହିଁ? ସେ ମନୋଭାବଟା ଜାଣନ୍ତି ନା, ଆମର ମନୋଭାବ କଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ପୂରଣ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଭାବ ଅନୁସାରେ। ତ ଦେବକୀ କହିଲେ ମୋର ସେ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ୍ରମେ ସେ 6 ପୁତ୍ର ଆସିଲେ। ସ୍ଥୂଳ ଲୋକରେ ଥିଲେ, ସେ 6 ପୁତ୍ରକୁ ଭଗବାନ ଆଣିକି ଦେଲେ ଦେବକୀଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ଦେବକୀ ସେ 6 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇଲେ, ସେ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଗତି କଣ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ଯୋଉ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ହେଇଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କଲେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲେ। କାହିଁକି? ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କଲେ, ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ପାନ କଲେ। ମା ଦେବକୀଙ୍କ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଯଦି ବେଶୀ ସମୟ କରିନାହାନ୍ତି, ବିଶେଷ ସମୟ କରିନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଜନ୍ମ ହେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଲେ ଗୋକୁଳକୁ। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ଯୋଉ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ହେଲା ନା। ମାଙ୍କର ସ୍ତନ୍ୟଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ସେ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟକୁ ପାନ କରିକି ତାଙ୍କର ଯଦି ଏତିକି ଗତି ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବା, ସତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବନ କରିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ହବାନି? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି ବିଶ୍ୱାସ ମିଳେ କୃଷ୍ଣ ତର୍କେ ବହୁଦୂର। ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀରେ ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଏଭଳି ଭୋଜନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏଭଳି, ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଜୈମିନୀ ମୁନି ସନତ ମୁନିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ବୈଷ୍ଣବ ଖଣ୍ଡ, ତଦସ୍ନାତି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ତସ୍ୟ ସଂଦୁରିତାବହମ୍ କିମତ୍ର ଚିତ୍ରಂ ଭୋ ବିପ୍ରା ଯଦୁକ୍ତଂ ମୁକ୍ତି କାରଣମ୍। हे विप्रगण, ये कहते जैमिनी मुनि सनगायत मुनिमानंकु, हे विप्रगण तत् अस्नाति, से जिनस जी भोजन करे, क्यों जिनस तत् शेषम, जगन्नाथ तत् शेषम दुरितापहम, जगन्नाथंकर शेष माने उच्छिष्ट, जगन्नाथ भोजन कर सारा पर जो दियंती, ताकू जे भोजन करे दुरितापहम, समस्त पापରୁ से मुक्त हो जाती। किमत्र चित्रम भो विप्रा, एथरा आश्चर्य होर कोन अछि? जदुक्तम मुक्ति कारण, से मुक्ति जो पाइबे, मुक्तिर कारण एटा, एथरा आश्चर्य होर किछि नाही। मन देखंतु महात्मा माने सब जानछन ना महाप्रसाद महिमा। शिवजी कार्तिकेय को कहउछंदी पद्म पुराण रे, शिवजी कहउछंदी भुक्त्वा केशव नैवेद्यम यज्ञ कोटि फलम लभेत। यज्ञ आम कर यज्ञ हम कर कोटि यज्ञर फल केवल प्रसाद सेवन रे अछि। भगवान को जो निवेदन करा जाए प्रसाद, सेटा सेवन कले कोटि यज्ञ करिवार फल जहा प्रसाद सेवन से फल अछि। शिवजी कहा कहते निज पुत्र कार्तिकेय पद्म पुराण देखो जहाँ कथा कहली प्रसाद केते शास्त्र गोट गोट रही। स्कंद पुराण कौन कहुई, जो मैंने प्रसाद सेवन करती कौन फल मिले, ये तो मुक्ति हुआ तो शुणिले। जदि अलग दृष्टिकोण में फलर विचार करवा, जो मैंने प्रसाद सेवन करती, भगवान को अर्पण कर प्रसाद सेवन करती, से कौन फल पाने? महाप्रसाद महिमा शुण
द्वितीय तो रही जो मैंने भोजन वस्तु भगवान को दियंती नहीं से पास्तर पाप ही भोजन करती सेटा भी शुणा तो जो मैंने भगवान को अर्पण करती एवं सेटा को अवशिष्ट भोजन करती संदपुराण कहते षडभी मासोपि वासेस्तु यत्फलं परिकीर्तितं विष्णु नैवेद्य सिद्धेन तत्फलं भुञ्जतां कलौ कलौ कलिजुगरे जदि के भगवान को अर्पित विष्णु नैवेद्य सिद्धेन विष्णु अर्पण कर वस्तु जदि के भोजन करती हरिबोल से ताको क्यों फल मिले षडभी मासे अवमासस्तु माने 6 मास देखंदो ए केते बड़ गुरुत्वपूर्ण ए सब श्लोक मन रखि अछि जानि अछि 6 मास आपण ओटे व्रत करिवे बा उपवास करिवे 6 मास व्रत बा उपवास र फल जाहा व्रत जे करछन्ती बा उपवास करछन्ती केते अस्टेट करिया में पड़छि ना ता पिछा केते तो बहुत परिश्रम होछि बहुत प्रकार विधान होछि एभली 6 मास बा 6 मास र उपवास र फल 6 मास र व्रत र फल जा तत्फल भूमते कलिजुरे सेही फल जने पाए खाली भगवान कर प्रसाद सेवन करी आउ कोन दरकार हाँ नहीं ये दूसरा बात है उपवास करिवार फलटा जहा प्रसाद सेवन करिवार फल से माने 6 मास उपवास र फल जहा थरे नैवेद्य भगवान प्रसाद सेवन फलटा होची से दिन भगवान कहले जे प्रसाद सेवन करंती से मुक्त हो जाते किंतु कलिजुग लोक अवस्था कोन की विचार माने विश्वास करंती नहीं प्रथम विचार कोन विचारता से मन रे भगवान तो खांदी नहीं अरे आमे खाउछे भगवान केमिति खाइबी भगवान सब जिनिस देछन ना आपण चिंता करनांती जेमि उदाहरण दोछि के खराब होबेनी अच्छा भगवान आज आपण कोन छपन भोग अछि ना छपन भोग जे देबे भगवान खाइबे ना नहीं हां खाइबे कहार विश्वास अछि भगवान खाइबे तार समस्त विश्वास अछि भगवान खाइबे अच्छा भगवान आज खाइबे काली जदि हम भगवान को न दवा भगवान प्रसन्न हेबे हम ऊपर अच्छा भगवान कोन खाली अपेक्षा करछन को दिन छपन हो मिलियो से न हां सेथले हमर कर्तव्य कोन ना सब दिन भगवान को अर्पण करियो अछि लोगन विचार करना ना भगवान खान नहीं भगवान खांदी भगवान कोन खांदी प्रेम रे खांदी प्रीति रे खांदी जार जे प्रीति रे दोछि हमर एमिन दन जे भगवान के छपन होई खाइ नहीं भगवान को जहा देबे प्रीति रे जदी दोजन सेटा खाइ दुर्योधन भगवान पे रोषे कर नथले भगवान तो जाइते संधिदूत होई की दुर्योधन रोषे करथले कि नहीं बहुत पाचक लगे की बहुत रसिया लगे की रोषे करथला भगवान श्री कृष्ण से कोन कहले खाइले तो नहीं कहले कोन हां नहीं परे गले विद्रोह से दुर्योधन कहले कोन दुर्योधन कोन कहले जानछथि भगवान पई तो दुर्योधन सब व्यवस्था करछि संबंधी है ना तो से दुर्योधन कोन कहले भगवान दुर्योधन के स्थान रे ग्रहण करा जाय हां अच्छा आ कोन कहले से गोटे मुख्य कथा कहले दुर्योधन मते भोक नहीं कि तुम्हारा प्रीति नहीं कहले मते तो भोक नहीं खाइबी कोन भगवान भोक लगे भगवान भोक लगे कि भगवान खाती प्रीति रे खाइबी आपन भोक न लगी पारे सांग जदि आपन प्रीति जदि रिक्वेस्ट कर बाध्य की आपन कोन करिवे ठीक दे ठीक है प्रीतिटा अछि ना प्रीति अच्छी से आप प्रीति दौरान मैंने आप मना करेंगे हाँ ठीक है तो मन बुझी जाओ भाई तो कि दुर्योधन ना प्रीति अच्छी ना भगवान भोक अच्छी कि भगवान खाऊन केते खाऊन छाती बुढ़ी भोग खाऊन केते भोग लगुच देखुना लोक कहते ना भगवान खाऊना अरे भगवान खाऊना विचारटा देख मैंने मुझे मो दृष्टिकोण मुझे कहे मुझे अच्छा भगवान खाऊना जो लोग कहे भगवान खाऊना प्रभुपाद कहते गोटे सुंदर कथा प्रभुपाद जन व्यक्ति कहले अच्छा भगवान कौन खाऊ भगवान खाऊना प्रभुपाद कहले ठीक अच्छी
तुमे कहूछ भगवान खाऊ ना भगवान तो निजे कहउछन मु खाउछि आमे का कथा सुनिबु तुम कथा सुनिबु ना भगवान कथा सुनिबु भगवान तो निजे कहउछन अस्नामि प्रेतात्मा कहना अस्नामि मु भोजन करे ताले भगवान तो कहउछन भोजन करे निजे करंती तुमे कहउछ भोजन करू नाहंती तुमे केहि ना भगवान भोजन करू नाहंती तुम कथा हम सुनिबु मत जने प्रश्न पचारथिले पुराना कटक जानथिबे बहुत जिला पुराना कटक से जन डॉक्टर एभि मत प्रश्न पचारले कहले भगवान कोन खाउछन आमे जहा खाउछ आमे देखि कि नै आसु ना मु तो कहले अच्छा भगवान जदि खाइबे तुमे दे परिबो माने तुम हिसाब तुमे जदि भाबुछ भगवान खाइबे तुमे दे परिबो से कोन दे परि कोन दे परिबो भगवान जदि खाइबे तुमे दे परिबो ना 60 कोटी भगवान पाखरे भोग लागुछि भगवान सोडा सब दर्शन करी खाउछन प्रसाद रूप हम देई दोछन फेरी दोछन नचेत आमे भगवान को प्रसाद माने कोन हम सेदिन कहउथिल ना आपण प्रसाद माने कोन की प्रभु को साक्षात दर्शन प्रसादटा होछि प्रसाद सेवन बोले प्रभु को साक्षात दर्शन सेदे भक्ति ठाकुर भी कहि देखो या पर भक्ति ठाकुर कहले कोन प्रसाद सेवा करिते है सकल प्रपंच जय प्रसाद सेवा करी जने सब ए कोन जागतिक बंधन से मुक्ति ही भगवान को पड़े से मुक्ति पे जीव प्रसाद एते रही से तेंद भगवान कहले मुच्चंद सर्व क्रिविश समस्त क्रिविश समस्त पापरु से मुक्त हो जी भगवान सेवन करंती आमे विश्वास करू नांदी लोक विश्वास करू नांदी प्रीति रे खांती जेमे आपण सब जानछि जगन्नाथ जन भक्त अछंती थिले जगन्नाथ केते प्रकार मिठा खांती केते प्रकार स्वीट्स खांती ना ना केते प्रकार स्वीट्स आपण मार्केट रे देखु ना आनंद बाजार रे केते प्रकार सब मिठा सब बिक्री होता पुणी कानिका खीरी राबड़ी से सब केते प्रकार तो जने मां से तार विचार करे अरे से तार जगन्नाथ को पुत्र रूपे देखे से जगन्नाथ पुत्र रूपे देखे से तार वात्सल्य भाव रे से विचार करे अरे पुओ रे एते मिठा खाउची कुर्मी हे जीवो जगन्नाथ कुर्मी हो अरे किंतु तार वात्सल्य भावटा से ना से भावुची अरे एते मिठा खाउची कुर्मी जो ना ठीक अछि मु ता पय कोन करबी किछि पिता नै कि देबी पिता मिठा बेसी खाउची ना पिता खाली ता ठीक रहबो बैलेंस रहबो से पे से कोन करे किछि पिता से तरह आने की दी प्रतिदिन जन बुढ़ी मां जने से प्रतिदिन आने जगन्नाथ मंदिर पिता दी जगन्नाथ देई से जा एमि बहुत दिन चलछि प्रतिदिन जगन्नाथ भी खाउछंती जगन्नाथ भी खाउछंती प्रतिदिन सेमि दिए जगन्नाथ खाते से तार मन तार प्रसन्न हे से तार घर फेर जाए दिने कोन हिस भगवान को इच्छा तो बड़ विचित्र से तो चाहिए ना भक्तଙ୍କର महिमा को जगत रे प्रकट କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ लीला जगत को देखेबे ना दिने कोन हिस से मां जो धरि जाईछि पाहाच ऊपर 22 पाहाच ऊपर धर देले ताको पुलिस माने पंडा माने सोधाले आगे पंडा माने धरले कहले कोन धरछु लुचे कोन नउछु कारण जगन्नाथ मंदिर देखुना बाहर किसी जीवन बाहर भी जाई भोग होई परिबे जहाँ भीतर जहाँ रोज लगे तो कहले कौन धरछु कौन लुचि कौन रखछु कौन नउछु अरे पुओ पे नहीं नउछु तो पुओ पे नउछु कौन नउछु देखला से पिता करी नउछु पछले कहले तो पुओ पे नउछु पुओ कोड अछि पुओ पे काई एडा कौन नउछु एडा कौन पुओ खाए हां बहुत से मीठा खाउछि ना प्रतिदिन मीठा खाउछि केते मीठा खाउछि ता कुर्मी हे जाउथो सेथे मुंडी के तापे पिता टिके नै जाउछि तार शरीर ठीक रहबो कोनारे से आसर बोले बोधे आंद बजार ता ऊपर मोड थिबे कोन हेतो ध्यान छियो ए माने काई बुझ परी समझ गली किए एमती को सुआरे एमती मीठा खाउछि मो से सुदा भितरे कोन चलला तो किए एमती अछि किए एमती सब को सेते मीठा खाउछि ता पे ता मां धरि गाउछि पिता सब दिन पछले गले किए मीठा खाउछि का तू जानिबो किए खाउछंदी पर रत्न सिंहासन में बसछि रत्न सिंहासन बसछि से एते मीठा खाउछि केते मीठा तमे सब खाउछ ताकू आज कुर्मी हो तो से नहीं पिता आनजे संगे संगे पंडा को भावना देखि आपण केमती रागी मान तार हिसाब नहीं कहले कोन कहलु से रत्न सिंहासन तो पुओ देखियो से आनला पथरी जिनछन आज का तो टाउन बजार से सब जिनस मिले पथरी माने पत्थरर पात्र खड़ी पत्थर भी थाए भरिले तळे लिखियो से पथरी रे आनथिला पथरी रे पिता नहीं आस्थिला से कोन पंडा माने धरले पुलिस धरले से पथरी सब फोपाड़े बोले गोटे देखौछि फास्ट आसी गई पुओ खाउया
ଫୋପାଡ଼ି ସେ ପଥର ପଥର ସବୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ପୁରା ସବୁ ପିତା ସବୁ ଖେଳେଇକି ପଡ଼ିଲା ସେ ଜାଗା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଲା ହେରି ଘରକୁ ଯାଇ କାନ୍ଦି 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 ଶୋଇଛି। କାନ୍ଦି 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 ଶୋଇଛି। ହଁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେ ଖାଇକି ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ ପେଟ ଖରାପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ମୋ ଦେହ ଖରାପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ରାଜା କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ? କହିଲେ ବେଶୀ ମିଠା ଖାଇଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମିଠା ଖାଉଛି, ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଖାଇବା କଥା ତାର କ'ଣ ମିଳିନି ମୋତେ, ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଆମକୁ ମିଳିବା କଥା କ'ଣ ମିଳିନି, ଆମେ ତ ସବୁ ଦେଉଛୁ, କେଉଁ ଭୋଗଟା ଲାଗିନି? କହିଲେ ନା ମୋ ମା ପିତା ନେଇକି ଆସିଥିଲା, ତୁମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛ, ତୋ ସେବକମାନେ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। କହିଲେ ମୋ ମା ପିତା ନେଇକି ଆସିଥିଲା, ତୋ ସେବକମାନେ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପେଟ ଖରାପ, ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ପିତା ଆଣିଦିଅ। କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଠୁ ଆଣ, ଯିଏ ଆଣୁଥିଲା ତାଠୁ ଆଣ, ତୁମେ ଦେଲେ ହବନି। ଯିଏ ଦଉଥିଲା ତା ନାଁ ହେଉଛି ନାଣ୍ଡି ମାତା। ନାଣ୍ଡି ମାତା ଶୁଣିଥିବେ ଆପଣ। ତ ଏଇଟା ଭଗବାନ ଖାଉଥିଲେ, ଆଗରୁ ଖାଉଥିଲେ, ସବୁଦିନ ତା ହାତରୁ ଖାଉଥିଲେ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୀଳା କଲେ। ଭଗବାନ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ସେ ଜିନିଷ କେବେ ବି କେହି ଜାଣିନଥାନ୍ତେ, ସେ ତାର ନେଇକି ଦଉଥାନ୍ତା, ଏ ତାର ଖାଉଥାନ୍ତେ। ଭଗବାନ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାବଟା କିଭଳି, ଆଜି ବି ପିତା ଭୋଗ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ମେଥି ପିତା, ମେଥି ଭୋଗ ଲାଗେ। ତ ଭଗବାନ ଖାଉନାହାନ୍ତି କିଏ କଥା, ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ବହୁତ ସେଭଳି ଲୀଳା ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ଆପଣ ଅଲାରନାଥ ଯାଇଛନ୍ତି? କିଏ ଅଲାରନାଥ କିଏ କିଏ ଯାଇଛନ୍ତି? ହାତ ଦେଖିଲେ। ଶୁଣିଛନ୍ତି ନାମ ଶୁଣିଥିବେ ଅଲାରନାଥ? କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଅଲାରନାଥ? ବ୍ରହ୍ମଗିରି। ଅଲାରନାଥଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଯିଏ ଯାଇଥିବେ ଦେଖିବେ, ଆଜି ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଛାତି ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ମୁହଁ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ହାତ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ନା ଫଟକା ହେଇଯାଇଛି, ଫଟକା ହେଇଯାଇଛି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସେବକ ଥିଲେ ମେନକେତନ, ସିଏ ତ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି, ସେଠି କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଲାଗେ। ଆଜି ବି ଗଲେ ଆପଣ କ୍ଷୀରି ପାଇବେ ସେଠି। ତ ସିଏ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା, ବାହାରକୁ ଯିବେ, ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭୋଗ ଲାଗିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସେବା ତ ହବା ଦରକାର ନା। ତ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ କିଏ? ତାଙ୍କର ତ ସେମାନେ ତ ସେବକ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ କହିଲେ, ଛୋଟ ପୁଅ ତାର, ପୁଅ କହିଲେ ବାପାରେ ମୁଁ ତ ବାହାରକୁ ଯିବି 2-3 ଦିନ ପାଇଁ, ତୁ ଟିକେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇବୁ। ପୁଅ କହିଲେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। କହିଲା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଖାଲି ରଖିବୁ, ଭଗବାନ ଖାଲି ଡାକିବୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆସିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ ତୁ ତ ମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କିଛି ଜାଣିନୁ, ସେମିତି ଭୋଗ ଲଗେଇବୁ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। କେମିତି ହେଲେ କାମଟା ଚଳିଯାଉ, ମାନେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଖାଲି କହିଥିଲେ କାମଟା ଚଳିଯାଉ। ସିଏ ତାର ଛୁଆ, ସେ ତାର ଯାଇକି ସେଠି ମା ତାର ରୋଷେଇ କରିଦିଏ, ରୋଷେଇ କଲା ପରେ ସେ ତାର ନେଇକି ଲଗେଇବ, ଡାକିବ ପ୍ରଭୁ ଥୋଇଲେ ଆସିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କେମିତି ଆପଣ ଖାଇବେ, ମୁଁ କେମିତି ଡାକିବି, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ର କିଛି ଜାଣିନି, ମୋ ବାପା କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ସେ ତାର କହିଲେ ବାପା କହିଛନ୍ତି ତମେ ଛାଡ଼ିବୁ, ଭୋଗ ଲଗେଇକି ବାହାରକୁ ଆସିବୁ, ତାପରେ ଯିବୁ ଦେଖିବୁ, ଉଠି ଆସିବୁ। ଇଏ ତାର ଭୋଗ ଲଗେଇବ, ଯାଇକି ବାହାରକୁ ପଳେଇବ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଯାଇକି ଦେଖିବ, ଦେଖିଲା ଆସିବ ଫାଙ୍କା, ଭଗବାନ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ତାର ସେ ପାତ୍ର ଧରି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ମା ପଛରେ କହିଲେ କିରେ ଭୋଗ ଲଗେଇଛୁ? ହଁ ଲଗେଇଛି ମା। କାହିଁକି ଆପଣ ଦେବି କ'ଣ? ଭଗବାନ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେବି କ'ଣ? ଥିଲେ ସିନା ଦେବି। ମା ତାର କିଛି କହେନି, ମା ତାର ଜାଣେ ଛୁଆ ତାର ମଜାରେ ପଡ଼ୁଛି, ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହିତ ଖାଇ ଦଉଥିବ, ନିଜେ ଖାଇ ଦଉଥିବ, ଛାଡ଼ ମା କ'ଣ ଧରିବେ ନା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଇଦେଲା ଛୁଆଟା କ'ଣ ମା ଧରିବେ ନା, କାହିଁ ଖାଇଦେବେ? କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାର ଖାଇଦଉଛି, ଛାଡ଼, ସେ ତ ଭୋଗ ଲଗାଉଛି। ଆଉ ତ ଏଇଭଳି ମା ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେନି, ଏଇଟା ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିଛି। ସେ ଯାଇକି ଭୋଗ ଲଗାଉଛି, ଭଗବାନ ତା ହାତରୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଫେରିକି ଆସୁଛି, ସବୁଦିନ ଖାଲି ପାତ୍ର ଧରି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ମା ତାର ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ମା ଜାଣୁଛନ୍ତି ହଁ ଭଲ ଭଗବାନ ଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ତା ବାପା ଫେରିକି ଆସିଲେ। ଫେରିକି ଆସିଲା ପରେ ବାପା ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଭୋଗ ଲଗାଉଛୁ? ହଁ ହଁ ଭୋଗ ଲଗାଉଛି। ଭୋଗ ଲଗାଉଛୁ? ହଁ। ମା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଭୋଗ ଲଗାଉଛି? ହଁ ଭୋଗ ଲଗାଉଛି କ'ଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଖାଲି ପାତ୍ରଟା ଧରି ଆସୁଛି ସବୁଦିନ। ହଁ କହିଲେ କହୁଛି କ'ଣ ଭଗବାନ ଖାଇଦେଲେ ସବୁ କହୁଛି। ସିଏ ଖାଲି ପାତ୍ରଟା ଧରି ଭଗବାନ ଖାଉଛି। ସେ କହିଲେ ହଁ ଭଗବାନ ଖାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ କହିଲେ ହବ, ଭଗବାନ ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି ବା। ତାପରେ ତା ବାପା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଖାଉଛନ୍ତି। ବାପା କିଛି କହିଲେନି, କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ
तापर कहले ठीक अच्छे आसबि नहीं भोग लगा तो नहीं से भोग लगे जाइए ठाकुर बाहर भोग लगा भोग लगे जाइए से समय बापा तक लुचिकी ठिया देखिए भगवान खाऊँ लुचि ठिया देखुं से समय आनी भोग लगी भोग लगी कहला कहला प्रभु आसी खाओ मो बापा देइछन्ती आज भी बापा आछन जो किंतु से ना से जानि कोन लुचि देछन बापा आछन आज कोनोसी कारण से आसी ना मते ही कहले भोग लगाबे प्रभु आसी खा देखुं ये जो पछपटे थिले ये देखी आश्चर्य भगवान आसिक खाऊ से देखी आश्चर्य तरतर ही जाइए तो देखे तो भगवान तरतर ही खाऊ भगवान जानते लुचि देखुची तरतर ही खाया समय से खीरी पड़ जाए हाथ में हाथ आज भी देखिए विग्रह पूरा फटका है हाथ आप पूजारी पचारे से देखे फटका है हाथ फटका है ओठ फटका है छाती खाया समय खीरी गरम खीरटा पड़े जहाँ हम गरम खीर पड़ी छाती फटका है छातीटा प्राय देखा जाए ना कहीं फुला फुला सब पिंधे देखा जाए ना किंतु हाथ आ मुह से फटका चिन्ह देखा जाए खाती बहुत लया रही पंढरीनाथ आप जानते पंढरपुर हाँ आम गला मुझे से जी से जड़े जड़े भक्त थे से होती चमार कूल अति निम्न स्तर कौन जागतिक दृष्टिकोण भक्ति से ना भक्ति विचार कर भक्ति जी भक्ति कला सी है श्रेष्ठ ये कौन कर मार्केट जाइए देखो भगवान को भल पाइबार निदर्शनटा कि से मार्केट जाइए मार्केट रे देखला कदली देखला जे भगवान भल पाऊँ से जो जिनस देखिए से विचार कर कौन मोटा भगवान पे नहीं ये बहुत लीला रही गोटे लीला पढ़ुली प्रभुपाद ये जड़े भक्त सेमती भारत आनी कौन से कहते मो सपेटा ना कौन चिकू 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 सपेटा तो सपेटा नहीं से विदेश को जाते ठाकुर बाहर भोग लगे जगन्नाथ बाहर भोग लगे कारण विदेश मिलूनी सपेटा नहीं भारत सपेटा नहीं विदेश को इटाली ना हाँ इटाली ना सी ठाकुर भाई नहीं जाइए ठाकुर बाहर भोग लगे सब भगवान सब पाई बांधव कहले हाँ तुम मो प्रेम साधारण तुम के विश्वास कृष्ण तर्क कथा कहते पंडितनाथ से जो भक्त से तार मार्केट को जाइए मार्केट जाकि से कदली किसी देखी कदली नहीं आसी कदली आणला ठाकुर से आनी ठाकुर पाखे पहुँचला मंदिर पहुँचला पहुँचिक पूजारी की देला पूजारी के देला पूजारी तार नहीं गले हाथ कदली नहीं गले नहीं गला पूजारी विचार क्या कौन नहीं आसिक देखले चमारटा मन गोटे विकार आसीगला नीच लोकटा मत छुईदेला ना संगे संगे कदली फदली सब फोपाड़ी गले गोटे सुकुटा कदली गुड़ा आनी भगवान क्या किसी खाऊना तो कदली खाइबे तो ये धिकार कर गाड़ी कर फोपाड़ ये तरह से शुक्ला कदली बोली विचार कर जहाँ से जहाँ गाड़ी कर फोपाड़ी से कदली को लेकिन घर को आसे घर को आसिक से दिन सारा बस खाई ना चोखा मेला ना से दिन सारा खाई ना भगवान को देखते भगवान खाई ना से खाइबे ना तेना भगवान को भल पाइबार निदर्शन आम घर ठाकुर रखीचे मैंने ठाकुर भी खाती ना आम खाली पर्वपर्वाणी ठाकुर को कहे अलग समय ठाकुर खाइबे कि उपवास रखी दूसरे ना आप चिंता करना के दूर गरीब कार्य घरे ठाकुर अच्छे ठाकुर को पर्वपर्वाणी दौरान खाऊँ बोली दौरान सब तो दबा उचित ना कहना नहीं प्राय देखा जाए लोक घरे ठाकुर रखी दिए निजे भल रोषे कर खाइबे ठाकुर पाखे शुक्ला नकुल दाना चीनी गुड़ सुकुटा कदली सेउ काटिकी फाड़े माने ठाकुर भल जिन खाई पारे हजम हबन तो तेणु आम पोटल रसा खाइबा ना नहीं आम मनीष देखुना मनीष विचार कौन आम घर पोटल रसा फुलकोबी रसा पनीर सब आम खाइबा भगवान खाइबे कौन नकुल दाना खा
ସେ ନକଳ ଦାନା ବି ଦିଆହେଇଥିବ, ସେଇଥିରେ ପୁଣି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭିଡ଼ି ଯାଇଥିବେ, ସିଏ ପୁଣି ଦିନ ସେମିତି ଥିବ, ତାପର ଦିନ ସକାଳେ ବାହାର କରାହବ, ଆଉ ଦୁଇଟା ଚିନି ପଡ଼ିବ ସେଠି। ତ ଭଗବାନ କଣ ଏଇଟା କଣ ଭଗବାନ ଭଲ ପାଇବା ନିଦର୍ଶନ ନା? ହଁ, ମୁଁ କହିବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କହିଛି ଆମେ ସେଟା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ ନା। ଭଗବାନ ତ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯାହା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉଟା ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ମହାପ୍ରସାଦ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମ ଘରେ ବି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନା। ଭଗବାନ କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି? ଭଗବାନ ତ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି ହଁ ଭଗବାନ ତ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ଭଗବାନ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଗବାନ ସବୁଠି ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଗ୍ରହରେ କଣ ନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଆଲେଖରେ କଣ ନାହାନ୍ତି? ସେଠି ତ ଅଛନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ନ ଦେବା? ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ପାଣି ଛଡେଇ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ରୋଷେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ନାଇଁ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିନେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାପାଙ୍କୁ ଦଉଛେ ଖାଇବା ପାଇଁ କି ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି, ରୋଷେଇ ଜାଗାରେ ଖାଲି ପାଣି ଛଡେଇକି ବାପା ଖାଅ ଛଡେଇକି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କେମିତି ଦିଅନ୍ତି? ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ରୋଷେଇ ମାନେ ଜିନିଷଟାକୁ ବାଢିକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ନା ସେଟା ଖାଲି ପାଣି ପାଣି ଛଡେଇ ବାପା ଖାଅ, ଏ କଣ ଭୂତ ପ୍ରେତ ନା କଣ ଆସି? ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦିଆଯାଏ ତାର ଗୋଟେ ବିଧି ରହିଛି ନା। ଦେଖିଲେ ବା ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଅଲରନାଥ କଥା ଯାହା ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛେ, ଛୋଟ ଛୁଆଟା ନେଇକି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ ଦଉଥିଲା ନା। ତ ସବୁଦିନ ଯେମିତି ଆମେ ଏଠି ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଟା ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁ ଏଠି ଆଣିଲେ କାହିଁକି? ସେଠି ତ ରଖିଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଖାଅ, ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଏଠି ଆଣି ଥୋଇଲେ କାହିଁକି? ତ ଏଟା ହଉଛି ବିଧି ନା। ତ ଇଏ କଣ କରେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଟା। ଆଚ୍ଛା ସିଏ କଣ କଲା? ଚୋଖା ବେଲା ଆସିକି ଘରେ, ଆଉ ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ତାର ଘରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ିକି ଶୋଇଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି, କାନ୍ଦି 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 ଶୋଇଛି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋଇଛି। ରାତିରେ କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ରାତିରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ପଣ୍ଡିତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସି ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଚୋଖାମେଲାକୁ ଡାକିଲେ, ଗଲେ ଉଠ, ଚୋଖାମେଲା ଉଠ ଉଠ, ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ। ହଁ ମୁଁ ଆସିଛି, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ମୁଁ ସେବା କରି? ସେବା କ'ଣ କରିବ? ମୁଁ ଆଜି ଉପବାସ ରହିଛି ଦିନ ସାରା, କିଛି ଖାଇନି, ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ମାନେ ଭଗବାନ ସେଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ଲାଗେ କି ନାହିଁ? ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ଲାଗେ, ପୂଜାରୀ ଭୋଗ ଲଗେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି, କାରଣ ତୁମ ବସ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଦିଆ ହେଲାନି, ମୋତେ ପୂଜାରୀ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି, ମୁଁ ଉପବାସ ଅଛି। ପୁଣି ଆସି ତୁମ ପାଖକୁ ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଦେବି? ଯୋଉ କଦଳୀ ଦେଇଥିଲ ସେ କଦଳୀ ଦିଅ। ତ ସେଇଠି ସେ କଦଳୀ ଛଡେଇକି ଦଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କେତେ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରର। କାହିଁ ନା ହଉ ଭାବ ଯଦି ଅଛି ଭଗବାନ ଏଟା କରିବି। ଖାଲି ସେତିକି ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ତାପରେ। ତ ଭଗବାନ ତ ଖାଇଲେ, ଭଗବାନ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଭଗବାନ ଚୋଖାମେଲାକୁ କହିଲେ, ଚୋଖାମେଲା ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ନା କ'ଣ? ଦେଖ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଖାଇନଥିଲି, ମୋ ପତ୍ନୀ ବି ଖାଇନି, ରୁକ୍ମିଣୀ ବି ଖାଇନି, ତେଣୁ କିଛି କଦଳୀ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ନହେଲେ ସିଏ କହିବେ କ'ଣ? କହିଲେ ତୁମେ ଯାଇ ଖାଇ ପଳେଇ ଆସିଛ, ମୁଁ ଉପବାସ ଅଛି, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିନ ନା। ତେଣୁ କିଛି କଦଳୀ ନେଇକି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ନା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ। ତ ଭଗବାନ କିଛି କଦଳୀ ସେଠି ଖାଇଲେ, କିଛି କଦଳୀ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାର ଚୋଖାମେଲା ଆରମ୍ଭ ରହିଲା। ତାପରେ ରୁକ୍ମିଣୀକୁ ସେ କଦଳୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ କଦଳୀ ସେବନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ ଯାହା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଇଛି, ସକାଳ ପାଇଲା ପରେ ପୂଜାରୀ ଗଲେ ମନ୍ଦିରକୁ। ପୂଜାରୀ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗର୍ଭଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଖାଲି ଗର୍ଭଗୃହ ସାରା ଖାଲି କଦଳୀ ଚୋପା ପଡିଛି। ଏଣେ ତେଣେ ଖାଲି କଦଳୀ ଚୋପାଟାକୁ ବିଛେଇକି ପଡିଛି। ସେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ କଦଳୀ ଚୋପାଟା ଆସିଲା କୋଉଠୁ? କାରଣ ପୂଜାରୀ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଦେଖି ଯାଆନ୍ତି ନା। କହିଲେ କଦଳୀ ଚୋପା ଗୁଡାକ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ତାପରେ ସେ ନିରେଖିକି ଜାଣିପାରିଲେ, ଆରେ ଏଇ କଦଳୀ ତ ଚୋଖାମେଲା ଆଣିଥିଲା, ଏଇ ଚୋପାଟା ଜଣା ପଡୁଛି, ଏଇ କଦଳୀ ତ ଚୋଖାମେଲା ଆଣିଥିଲା। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତାର ଏ କାମ। ଆଣିକି ଅଇଁଠା କଦଳୀ, ମୁଁ ତାର କଦଳୀ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କଦଳୀ ଖାଇକି ଚୋପା ଗୁଡାକ ଆଣିକି ଗର୍ଭଗୃହରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ମାରା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଓଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ରାଗି କଥା ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବି କାମ କରୁନି। ଆରେ ତୁମେ ତ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରି ଗଲ, ସେ କୋପଟେ ଫୋପାଡ଼ିବି, ଏତିକି ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି।
कहली आसिक बोधे रात पकई जाइकी सीधा चोखामेला घरे जाइकी पहुँचिकी ताको निर्धूम पिटिले माड़ खाइला बेचारा चोखामेला माड़ खाई देह हाथ बथा है सी बसची अच्छा ताको पिटिकी जो पूजारी फेरी फेरला बेले कौन जानते मंदिर को फेरले से मंदिर द्वार बंद मंदिर द्वार बंद सी जिते कबाट बाड़े भी द्वार खोलुनी माने भितर भगवान मंदिर द्वार बंद कर देखो भगवान लीला केमी भगवान खाऊना भगवान भितर मंदिर द्वार बंद कर ये डाकुछ जिते डाकिले खोलुना बहुत काकुति मिनती है प्रार्थना कले भितर शब्द आसला कहला तुम्हें मो भक्त को कहीं अत्याचार कर तुम्हें भक्त को ये आघात कर दंड दे तुम्हें मोर सेवा कर जो भगवान पूजारी की कहले पूजारी तो उपाय किसी ना ना कांदन मांदन हो से बहुत नवेदन कले बहुत विनती भगवान कहले ठीक अच्छे गोटे प्रायश्चित रही से प्रायश्चित तुम्हें मोर सेवा कर कौन प्रायश्चित तुम्हें जीव चोखा मेला को कांधे बोहिकी आण चोखा मेला को कांधे उठेकी बोहिकी एठी आण तुम्हें सेवार सुजोग पाइब से कर उपाय नहीं ना कर कौन जा पहुँचला जा चोखा मेला पाखे पहुँचला जा पहुँची पाद तले पड़ा कहला आगे बहुत बड़ भूल जाइए चोखा मेला से विचार कले कहले प्रभु कि विचित्र लीला लगे प्रभु यही पूजारी द्वारा मत अपदस्थ कर कदली फोपाड़ देल यही पूजा द्वारा पुणी रात्रि आसिक निजे आसी मागिक खाइल निजे आसी मागिक खाइल पुणी निजे नहीं कि गल कौन रुक्णी देल कौन कल प्रभु तुम्हें ही जान पुणी तुम सेवक को पठी मत धूम पिटिच पुणी से सेवक आसी मत पुणी निवेदन कला पुणी कौन कांधे बसई नब कहला प्रभु कौन कि विचित्र लीला आपण कहले चोखा मेला कांधे बसई में राजी होइथिबे केबे भी जी एत बड़ भक्त जार अंतकरण एत शुद्ध से कौन केबे जने ब्राह्मण कांधे बसई में विचार करथिबे अच्छा से कौन स्थिति हिजो कहले सी चाहिए मु कांधे बसबी पूजारी चाहिए कांधे न हम कौन से समाधान कौन हम कौन विचार कर क्या कथा रही चोखा के राजी हे ना ब्राह्मण कांधे बस राजी हे ना कि पूजारी कौन करिए सी तो नंद मर सेवा तो नहीं ना मंदिर भीतर प्रवेश नहीं बंद हो भीतर ताको बाध्य बहुत निवेदन कर भाई मो कौन वृत्ति मोर बुड़ी जीव मत कृपा कर मो कांधे बस रे जहाँ भी मुझे नहीं भगवान एटा कहते भगवान एटा कहते ना उपाय नहीं तो चोखा मेला अनिच्छा सत्वे कांधे बसिक आसिले कांधे बसी आसिले आसला पर तो डाकिले प्रभु आपण बर्तमान दर्शन दिंतु आप भक्त आसछन चोखा मेला आसछन संगे संगे देखुं संगे संगे द्वारा आप से पहुँचले भगवान कहला तात्पर्य आम या भगवान खाती ना ना भगवान जदि खाती को वस्तु खाती आम जहाँ दबा से प्रेम आम नुह आम नॉनवेज दबा से खाइबी ना से कौन खाइबा उचित से बुझा उचित जानवा उचित आम मन बहुत प्रश्न आसे ना से जिज्ञासा कर कौन दबा उचित भगवान आगे दबा उचित यहाँ बुझा से भगवान कहले कौन मुच्यते सर्वक्रिय विषय समस्त पापर से मुक्त हो जाती जब से भगवान को अर्पण करते जदि पापर मुक्त होगा चाहते भगवान को अर्पण कर भोजन कर उचित नचेत कौन हम नचेत जहाँ भोजन करती द्वारा सी पापर वशवर्ती हो जाती से भगवान कहले परवर्ती वाक्य कौन कहले जे पचंती आत्मकारणा कहले ना भंजते ते तो अघम पाप जी केवल रोषे करुच्ची आत्मकारणा जे रोषे करुच्ची भोजन करुच्ची भुंजते कौन भोजन करुच्ची केवल पाप भोजन करुच्ची केवल पाप ही भोजन करुच्ची आम निजे रोषे कर निजे भोजन करूँ रोषे कर अन्य को दौ जहाँ भी करूँ रोषे कर निजर परिवार को दौ आत्मीय स्वजन को दौ गरीब को बांटू जहाँ भी करूँ जदि भगवान को आप न कर बहुत पाप रही से जी भोजन करेंगे विचार करिया उचित
भगवान को अर्पण कर कहीं प्रश्न आस अच्छा कौन भोजन कौन अर्पण करवा पाप कहीं हम आगे बुझ पाप कहीं हो भगवान को अर्पण कले पाप कहीं हुए जमी आम प्रथम शुणिले यज्ञ आम करुचे यज्ञ उत्सर्गीकृत करवा उचित ये गोटे कारण द्वितीय हूँ कहीं पाप हो कारण रोषे कार्यटा हूँ रोषे कार्य हूँ एक प्रकार हत्या रोषे करवाटा एक प्रकार हत्या एक प्रकार पाप जघन्य काम कि नहीं कहीं ग्रहण कर रोषे करवाटा गोटे पाप गोटे हत्या पाप नहीं हत्या अलग जीव को आम हत्या करूने भावुचे हाँ माछ मांस हत्या करूनी ना ना शाक सब्जी को जो शागटा को काटिक पकाउं शागटा कौन गोटे गछ भी नहीं आम जो चाउलटा को रोषे कर चाउलटा आसला कौटू गछर आसला ना नहीं गछर कौन आम तोलिक आनिले ना काटिक आनिले कौन तो हत्या कराई कि नहीं हाँ से आम आलोचना कर से तो अर्जुन प्रश्न पचार ना ताले भोजन करवा नहीं तो भोजन करने द्वारा पाप केमी हुए यहाँ बर्तमान शुणुं तेणु रोषे करवा रोषे करवा गोटे पाप कहीं शास्त्र कहुई आम कौन खाଇବା अलग जिन किसी खाई शास्त्र विधि भी रही नियमटा कौन रोचे नियम रोचे जीव जीवस्य भोजन जीव जीव को ही खाई बचो निर्जीव वस्तु खाई बच पारे खाई बच पारे किए खाई बच पारे कहले देखिए ना निर्जीव वस्तु खाई बच पारे क्योंकि आम जहाँ खाऊँ एटा निर्जीव जीवन जीवंत वस्तु हाँ जहाँ खाऊँ जीवंत वस्तु आप कौन गोटे नाम कहूँ जो खाद्य कहते देख से जीवन जीवन कौन जीवंत वस्तु नहीं अटा हो सुजी हो सिमई हो जहाँ भी खाऊँ गोटे जीवंत वस्तु आसना ना प्लास्टिक खाई बचा ना नटबल्ट खाई बचा लुहा खाई बचा कौन खाई बचे जीव जीव से भोजन तेणु आम भोजन मान रोषे कर माने गोटे हत्या से जो हत्या जनित कार्यटा को आम कौन करा पड़ो ना भगवान निर्देश अनुसार करा पड़ो अलग जीव को हत्या करा कहुए से कौन भोजन करेंगे कौन रोषे करेंगे से भगवान कहते आप देखिए नवमाध्याय से कथा कहले पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति ये जो कथा कहते यार भी कारण रही कहीं से कहले पत्रम पुष्पम फलम तोयम अर्थात वनस्पति जनित वस्तु गुड़ाक आम भोजन करवा उचित कहीं से भगवान ग्रहण करती जो में भक्त्या प्रयच्छति मत एवडाक दब पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये वनस्पति वस्तु अर्थात वृक्षलता शाकसब्जी ये सब कौन माने यार जो प्रोडक्ट एवढा को मत दो मु एटा सेवन करे डायरेक्ट भी तो माने भोजन कले पाप हो सेठी आगे अर्पण करी तो भगवान को एक में अर्पण करा जाए अर्पण कले सेटा महाप्रसाद भगवान को अर्पण करले सेटा महाप्रसाद है अर्पण न कले सेटा कोन हला सेटा पाप केमिति पाप और सुनले बुझ परिए स्कंद पुराण रे विष्णु स्वयं ब्रह्मा को कहते आप शुणिले टी माने ये लगी पारे से हाथ विचार करेंगे केते सुंदर कथा मु पूरा रेफरेंस दे दूची आप भावना वाला बंधु कह दूची ना रेफरेंस दूची देखो स्कंद पुराण वैष्णव खंड मार्गशीर मास महात्म्य चैप्टर 15 श्लोक 28-29 शास्त्र जहाँ सब कहुई किए कही व्यासदेव लिखिं ना नहीं भगवान लिखले ना भगवान आसी लिखिं भगवान जहाँ लिखिं से सब सिद्धांत ना तेणु भगवान विष्णु ब्रह्मा को कथा कहते कौन कहते जदि मत अर्पित न हुए से वस्तुटा केमिति पाप जो भगवान कहले जे पचंती आत्मकारणात् भुंजते ते तो अघम पाप जे पचंती आत्मकारणात् जे मत रोषेई करके भोजन माने करिया मत अर्पण न करे से वास्तव में पाप ही भोजन करे तेटा केमिति अपवित्र हो जाए केमिति पाप तो हम सुनले गोटे जीव हत्या करे अपवित्र केमिति मान कौन कहते अनर्पयित्वा जो भुंक्ते अन्नपाकश्च स्वाविष्ठा समं च नं पानश्च मदिरा समं भगवान कौन कहते देखो विष्णु कहते कथा
अनर्पयित्वा जो भुंक्ते, अनर्पयित्वा मते अर्पण न करिकी जो भुंक्ते, जे भोजन करे, मते अर्पण न करी जे भोजन करे कौन अन्न पाकश्च, अन्न बा रोषेई करी जहाँ से भोजन करे। देखो गीतार भगवान कौन कहउछंती, ब्रह्मा जी कौन कहउछ, विष्णु कौन कहउछंती ब्रह्मा जे मत अर्पण न करी भोजन करे से भोजनटा कि भली स्वान विष्ठा समंच अन्न, से अन्नटा होची स्वान विष्ठा भली। स्वान माने के कुकुर। शास्त्र लेके मुझसे रेफरेंस सहित कहूँ लोक अध्याय कोड कोन रही हम कहूँ स्वान विष्ठा समंच अन्न, से अन्नटा होची स्वान विष्ठा से समान। जाई को रेस्टोरेंट रे खाओ, को होटल रे खाओ, कि घर रोषेई करो, जहाँ करो, जदि भगवान को अर्पण न हला स्वान विष्ठा। चिंता करूँ आम कौन खाऊँ, जे भगवान को अर्पण न करुच्ची से कौन खाऊँ चिंता करूँ, ताहले कौन करियो उचित विचार करी। अच्छा, पानश्च मदिरा समम, पान पानी से भगवान को पानी भी अर्पण करा जाए। भोग जो भोग लगे भोजन समय पानी भी दिया जाए, से पानी भी हमरो पानी जल मिसे दिया जाए। पानश्च मदिरा समम, पानी दा भगवान को जो अर्पण हो जाए पानी का पानी भगवान करना नहीं। भूमि आप अनल वायु खम मन बुद्धि रेवच अहंकार इत्यादि भिन्न प्रकृति अस्त्र मान कर सपन दे भूमि जल अग्नि वायु आकाश ऊपर जलर स्वाद मु कहछन सपन अध्याय रस अहम अपसुकंतेय प्रभास्मि शशि सूर्य कहछन गीता। सब तो भगवान कर तांको जिंस तांको न देकी जदी भोजन करिया आमे कोन हले द्वितीय दृष्टिकोण देखले कृतघ्न नहीं, कृतघ्न कृतघ्न हाँ कृतघ्न जदि देले कृतज्ञ कृतज्ञता प्रकाश करे न से कृतघ्न तांको वस्तु आमे तांको दउनी देले कोन से ग्रहण करंती, हाँ से ग्रहण करंती, भितर देले ग्रहण करंती। जेमिति उदाहरण दे प्रभु से कथै कहंती जेमिति बापा दउछंती छुआ को खाइया पई थाली बहुत जिनस देइछंती, छुआ जदि से खाद्य को आगे नहीं बापा को तो बापा आपण खा, बापा से प्रश्न हेबे कि नहीं, प्रश्न हे बापा हां ठीक है सुन खाइ तू खा, प्रश्न हेबे कि नहीं, वो हम ठीक से। तेणु स्वान विष्ठा समंचन पानश्च मदिरा समम तस्मात् कौन कहउछंता पर श्लोक विष्णु कौन कहउछंता देखन ब्रह्मा को तस्मात् माम अर्पयत पुत्र अन्न पानादि च औषधम। हे पुत्र हे ब्रह्मा जी भगवान कहउछंती तस्मात् तेणु माम अर्पयत अन्न पानादि च औषधम, अन्न पान एमिति कि औषध मध्य औषध भी जतरा सेवन करूछ मत अर्पण करी सेवन करियो। पुराण से श्लोक भी रही औषधे स्मरण विष्णु, औषध सेवन करे संबंध विष्णु स्मरण करियो। औषध किसी काम नहीं, विष्णु औषध भीतर जो शक्ति रहे विष्णु शक्ति। तेणु अन्न पानादि औषधम भक्षेत परया भक्त्या असुचे शुचिकारकम। भक्षेत परया भक्त्या भक्तिर सहित एटा भोजन करियो कले कौन हम देखो ये श्लोक सहित संबंधित श्लोक शास्त्र बाहर करी कहूची। भगवान कौन कहउछन जदि भक्तिर सहित भोजन करियो मत अर्पण करी प्रसाद को भक्तिर सहित भोजन करियो असुचे शुचिकारकम, माने से अपवित्रता पवित्रता रे परिणत हो जाए। सब शास्त्र भगवान जो विभिन्न दृष्टिकोण जहाँ सब कहते एटा क्या कहते मनुष्य ना आम श्रृंखलता ना नहीं। तेणु भगवान को अर्पण करके भोजन कर महाप्रसाद। महाप्रसाद महात्म्य लगे महाप्रसाद से भगवान पाखे जो नवेदन होता है भक्ति नवेदन होता है से महाप्रसाद महात्म्य आप शुणिले आश्चर्य हो। कम समय आम आलोचना कले महाप्रसाद महात्म्य बहुत शास्त्र प्रमाण रही कहुई देखो कौन कहते स्कंद पुराण में पुणी लिखाई महाप्रसाद केते पवित्र केते शुद्ध। कुकुरस्य मुखाद्भष्टं तदन्नं पतितं जदि ब्राह्मणेनापि भोक्तव्यं इतरेषां तु का तथा। स्कंद पुराण कहते कुकुरस्य मुखाद्भष्टं कुकुरर मुहर भी यदि महाप्रसाद गली पड़ी जाइए
ତାହେଲେ ବି ସେଟାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ତଦନଂ ପତିତଂ ଯଦି କୁକୁରର ମୁହଁରୁ ଅନ୍ନ ଯଦି ପତିତ ହେଇଛି, କୁକୁରଟା ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛି, ମହାପ୍ରସାଦ କରିବା ସମୟରେ ତା ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଅନ୍ନ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେଇ ଅନ୍ନକୁ ବି ନେଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣେନ ଅପି ଭକ୍ତବ୍ୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭୋଜନ କରିପାରିବେ। ମାନେ ମହାପ୍ରସାଦର ପବିତ୍ରତାଟା କେତେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ, ଏଇଟା ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ହେଲେ କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ନା, ସେଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟରେ କେବେ ବି କିଛି ବାଛନ୍ଦ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଯାଉଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସେଇ ପାତ୍ରରେ ଜଣେ ଭୋଜନ କରୁଥିବ, ସେଇ ପାତ୍ରରେ ଆଉ ଜଣେ ଭୋଜନ କରିପାରୁଛି, ସେଠି କିଛି ବାଛ ବିଚାର ଅଛି? ସେଠି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ମିଶିକି ଖାଇବେ, ଚଣ୍ଡାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବେ, ସେଠି କିଛି ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ। ମହାପ୍ରସାଦ ଭଗବାନଙ୍କର ବସ୍ତୁ ସେଟା। ବ୍ରାହ୍ମଣେନ ଅପି ଭକ୍ତବ୍ୟଂ ଇତରେଷାଂ ତୁ କାହା କଥା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ? ଇତରେଷାଂ ତୁ କାହା କଥା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବା ନା କ'ଣ? ତେଣୁ ମହାପ୍ରସାଦ ହେଉଛି ଏଇଭଳି। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରସାଦରେ କେବେ ବି କୌଣସି ଅଲଗା ବିଚାର କରାଯାଏ ନା। ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ଲୀଳାକରି କଥା ବିଷ୍ଣୁଦୁଆ, ଜଣେ କାଶୀର ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଥିଲେ, ମାୟାବାଦୀ ସାଧୁ। ମାୟାବାଦୀ ସାଧୁ ଜଣେ କାଶୀରୁ ଆସିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଏଭଳି 2-3ଟା ଲୀଳା ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୀଳା କହୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କଲେ, ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ତ ଶେଷରେ ତ ଯିବେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଯାଇକି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ତ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଯାଇକି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲେ, କ'ଣ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ହାତ ମାରିକି, ଯିଏ ଆସିଲା ଦେଖାଇଲା ସେ ମିଶିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ କ'ଣ କୁଡ଼ୁଆ, ନାଇଁ କୁଡ଼ୁଆଟା ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ତା ସେଇଥିରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଖପରା, ସେଇଥିରେ ଖାଇକି ଜଣେ ପକେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଉ, ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଆଉ ଜଣେ ଖାଇଦେଉଛି, କ'ଣ ମୁଁ ଖାଇବି ପଳେଇ। ମହାପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆସିଲା ମନରେ? ବିକାର ଆସିଲା। ମହାପ୍ରସାଦଟା ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥସ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟଂ ନାସ୍ତି ସଂସ୍ପୃଷ୍ଟ ଦୂଷଣଂ ସକୃତ୍ ଭକ୍ଷଣ ମାତ୍ରେଣ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୁଚ୍ୟତେ ପୁମାନ୍। ସକୃତ୍ ଥରେ ଭକ୍ଷଣ କଲେ ବି ପାପେଭ୍ୟୋ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁଚ୍ୟତେ ପୁମାନ୍, ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ। କ'ଣ ଭକ୍ଷଣ କଲେ? ଜଗନ୍ନାଥସ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟଂ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୈବେଦ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ। ଜଗନ୍ନାଥ ନୈବେଦ୍ୟ ମାନେ ନୁହେଁ ଖାଲି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ, ନାଇଁ ଘରେ ବି, ମାନେ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ କରଣୀୟ, ପ୍ରତିଦିନ କଲେ କ'ଣ ହବ? ନାସ୍ତି ସଂସ୍ପୃଷ୍ଟ ଦୂଷଣ, ଏଥିରେ ସ୍ପର୍ଶର କିଛି ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଇଏ ସାଧୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଏଇଭଳି ଖାଉଛନ୍ତି, ମିଳାମିଶା ହେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି ଖାଇବି। ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ବାହାରକୁ ଗଲେ, ବାହାରୁ ଯାଇକି ସେ ଫଳମୂଳ ଖାଇକି ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ପଳେଇ ଆସିଲେ, ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରତି ଅବମାନନା ହେଲା, ମହାପ୍ରସାଦ ସବୁ ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲେ। ସେ ପଳେଇଲେ, ଯାଇକି କାଶୀ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କାଶୀ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ, କାଶୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଙ୍କର ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଝାଡ଼ା ହେଲା, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁ କରୁ ବାନ୍ତି ହେଲା, ଉଭୟ ହେଲା, ପୁରା ସିରିୟସ୍ ହେଲା। ଏମିତି ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା? ପୁରା ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଗଲା। ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଉଠି ପାରିଲେନି, କହିପାରିଲେନି, ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ସବୁ ସେବା କରନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ଉଠି ପାରନ୍ତିନି, ଶିଷ୍ୟମାନେ ସବୁ ସେବା କରନ୍ତି। ତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସବୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଆମେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବା, କେମିତି କ'ଣ କରିବା। ଇଏ ଯେ ସାଧୁ, ସିଏ ବିଚାର କଲେ, ସାଧୁ ସେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କରି ନିଜକୁ ତର୍ଜମା କରିବେ। ସେ ତର୍ଜମା କରି ଦେଖିଲେ କେଉଁଠି ଅପରାଧ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, ଯେ ମୁଁ ଆଜି କାହିଁକି ଏମିତି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲି। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ତର୍ଜମା କଲେ। ତାପରେ ସେ ଏଇ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଏଇ ତ ପୁରୀରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋର ଏଇଟା ହେଇଛି। ଜାଣିପାରିଲେ, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅନୁତପ୍ତ ହୁଏ, ଭଗବାନ ତାକୁ ପ୍ରମ୍ପଟିଂ କରନ୍ତି ଭିତରେ, ପରମାତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି ନା ଭିତରେ, ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରମ୍ପଟିଂ କରିବେ। ତ ସେ ପ୍ରମ୍ପଟିଂ ବି ସେ ଜାଣିପାରିଲା, ଆରେ ମୁଁ ପୁରୀରୁ ଆସିଲା ପରେ ହେଇଛି। ସେ ପୁରୀରୁ ଆସିଲା ପରେ ଏମିତି କାହିଁକି ହଉ, ତାପରେ ଜାଣିଲେ ଓ ମୁଁ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଏଇଭଳି ଅବଜ୍ଞା କରିଛି, ବୋଧେ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି। ସେ ଜାଣିଲେ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲେ ଭିତରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବେ କ'ଣ? ତ ପାରାଲିସିସ୍, ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କରିବେ କ'ଣ? ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ ଏହାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ମୋତେ ପୁଣି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପୁରୀ, ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ସେଇଠି ମୁଁ ଅପରାଧ କରିଛି ନା।
ତ ଯିବା ପାଇଁ ଯିବେ କେମିତି? କ'ଣ କଥା କହିଲେ ସିନା ତାଙ୍କୁ କିଏ ନେବ, ତ କଥା ବି କହିପାରୁନା, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଭାବିଲେ ସେ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖାଲି କହିଲେ, ଠାରିକି କହିଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପଚାରିଲେ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଖାଲି କହିଲେ ପୁରୀ ପୁରୀ ପୁରୀ, ଏ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ହିଁ ବାହାରିଲା ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା। କ'ଣ କହିଲେ? ପୁରୀ ପୁରୀ ପୁରୀ। ଆମେ ତ ପୁରୀ କହୁଛୁ, ସେମାନେ ପୁରୀ କୁହନ୍ତି, ପୁରୀ ପୁରୀ ପୁରୀ। ତାପରେ ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବି ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉନି। ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ତ ଶିଷ୍ୟ, ଆଜିକାଲିକା ଶିଷ୍ୟ, ସିଏ ଭାବିଲେ କ'ଣ ବୋଧେ ପୁରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଘିଅରେ ପୁରା ମାରିକି ପୁରୀ ପୁରା ସାଇଜରେ ଛାଣିକି ବୃଦ୍ଧ ଖାଆନ୍ତି ପୁରୀ। ଆଉ ବୁଦ୍ଧ ଦେଖିଲେ କହିଲେ କି ଶିଷ୍ୟ ମୁଁ ଉତାରିଛି ରେ ବାପା, ମୁଁ ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମତେ ପୁରୀ ଘିଅରେ ଛାଣିକି ପୁରୀ ଆଣିଦେଲେଣି। ମୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁରୀ ତ ଆମେ ବିଚାର କରୁ। କ'ଣ କରିବା? ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ଖାଇପାରୁନି, ଜବରଦସ୍ତ କରିଦେଲେ, ସେ ମନା କଲେ ପୁରୀ ପୁରୀ। ଶିଷ୍ୟ ତାହେଲେ ଶିଷ୍ୟକୁ ବିଚାର କଲେ, ଆମେ ତ ପୁରୀ ତ କହୁଛନ୍ତି ପୁରୀ, ଆମେ ତ ପୁରୀ ଦଉଛୁ, ଆପଣ ମନା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ପୁଣି ନାଇଁ ନାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ପୁରୀ ହଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କୋଉ ପୁରୀ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ? ତ ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା କରି କେହି ଶିଶୁମାନେ ଭିତରେ କେହି ବିଦ୍ୱାନ ବି ଥାନ୍ତି, ସେ ଗୁରୁଦେବ ବୋଧେ ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କ'ଣ? ପଚାରିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ସେ ହଁ କଲେ, ଠାରି ହଁ କଲେ, ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? ଗୁରୁଦେବ ଚାହିଁଲେ ଶିଶୁମାନେ ପୁରୀ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ପୁଣି କାଶୀ ଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି କାଶୀରୁ ପୁଣି ଅଥରେ ଆସିଲେ, ଶିଶୁମାନେ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ପୁରୀ। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ନେଉଛନ୍ତି ନା, ଦୁଇପଟେ ଧରିକି ଦେଖିଲା ବେଳେ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୁରୀ ବି। ତ ସେଭଳି ନେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ମନ୍ଦିର ତ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଯିବେ, 22 ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ 22 ପାହାଚରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଭଡ଼ା ପକାନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ? 22 ପାହାଚରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗତ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସପ୍ତମ ପାହାଚରେ ସେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେଠି ସବୁ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିକି ସବୁ ପକାନ୍ତି, ତାର ବି ମହିମା ରହିଛି ଅଲଗା, ଯାହା ବି। ତ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି 22 ପାହାଚରେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି, ନେଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଟା ଆଗେ ସେଇଠି ପଡ଼ିଗଲା। ସେଠି ପଡ଼ିଲେ, ସେଠି କ'ଣ ଅଭଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରସାଦ। ଦେଖିଲେ, ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ତ ସେଠି ଭାବ ଆସିଲା, ଦେଖି ମାନେ ପୁରା ଖାଲି କମ୍ପ ଆସିଲା। ଧରିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ବଳ ଆସୁଛି ଭିତରୁ, ଇଏ ଧରିଛନ୍ତି, ସେ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିକି ଯାଇକି ପୁରା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପଡ଼ି ପୁରା ଘୋଷାରି ଯାଇ ସେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଭୋ 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 କାନ୍ଦିକି ସେ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ମୁହଁ ଲଗେଇଲେ। ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଠି ମୁହଁ ଲଗେଇଲେ, ମୁହଁ ଲଗେଇ ଖାଲି ଭୋ ଭୋ ସେଠି କାନ୍ଦିଲେ। ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଲା, ଆପଣ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଅବମାନନା କରିଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଲା। ଏଭଳି ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲେ। ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମିରାକଲ ହେଲା। ମାନେ ଯିଏ ପୁରା ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ, ସେ ସିଧା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକି ଉଠି ଆଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ସିଧା ସେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ସବୁ ଦେଖି ଆସିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ଏଙ୍କର, ଏ ଘଟଣା କ'ଣ? ମାନେ ପ୍ରସାଦର ଫଳଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ପ୍ରସାଦ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ଠାକୁର କହିଲେ, ପ୍ରସାଦ ସେବା କରିତେ ହଏ ସକଲ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଯାଏ। ପ୍ରସାଦ ସେବାରେ ସବୁ ପ୍ରପଞ୍ଚରୁ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରସାଦ ହେଉଛି ଏଭଳି, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ବା ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦିତ ଆମେ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ନିବେଦନ, ନିଜେ ପ୍ରତିଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଘରେ ବି ପ୍ରସାଦ ଦେବା ଉଚିତ। କାହିଁକି? ନଚେତ୍ ଆମେ ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ସେଟା ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ। ଯଦି ନ ଦଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା କ'ଣ କୁକୁର ବିଷ୍ଠା ବୋଲି ଶୁଣନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଚାର କରିବା ଆପଣ। ଭଗବାନ ତ କହୁଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଶ୍ଲୋକ, ସେଦିନ ମୁଁ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇଦେଲି, ବୈଶାଖ ବୈଷ୍ଣବ ଖଣ୍ଡ ମାର୍ଗଶୀର ମାହାତ୍ମ୍ୟ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 28-29 ଶ୍ଲୋକ। ଏଇଠି ଭଗବାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ବହୁତ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି, ମୁଁ ଏତିକି ପାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରୁ, ଆହୁରି ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରସାଦ ବିଷୟରେ କହିଲେ ତ ପୁଣି ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆସିପାରେ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବିଷୟ ବିଷୟ କରିବା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ
चेष्टा करिया प्रयास करिया नेक्स्ट टाइम आउथरे आसो हां तो तापूर्व आपण कोन करिवे आम तरफ आम जहाँ आम आपण मान जहाँ सेवा आम करूँ आपण कर्तव्य कौन बर्तमान कहूँ आम कार्य करू कौन करिए से कार्य ठाकुर भोग लगे से मो गोटे प्रश्न होला जे सब ट्रैवल करे सब होटेल खाऊ बाहर खाऊ केमते अर्पण करी खाइबा हेटा भोग लागि परिबनी अच्छा बहुत सेटा बढ़िया केवल एटा आपनकर प्रश्न नै आपण जो प्रश्न पचारले एटा प्राय समस्तंकर ही प्रश्न थाई पारे मन तबे मोर गोटे निवेदन आपण समस्त स्वीकार करिवे देखिए भगवान व्यवस्था करी आपण ପାଇଁ जेमिति एग्जांपल को दोछि आमे दिन को केटा मील खाउछे दुईटा मिनिमम दुईटा मिनिमम दुईटा वर्ष को केटा हला वर्ष को 730 ठीक अछि आपण न मोटे लॉजिकली बुझिया में चेष्टा करू 730 मिल आपण वर्ष को सेवन करछन अच्छा से 730 मिल रे वर्ष भितरे गोटे वर्ष रे 730 मिल भितरु केतेटा मिल भितरे घर भितरे केतेटा मिल बाहर अनुमानिक अनुमानिक अप्रोक्सीमेटली 80% हां 80% घरे 20% बाहर मो पे उल्टा ठीक अछि जहाँ भी हो हमर किछि परसेंट के जो कैलकुलेशन हमें देले तो ठीक अछि हम बुझि लउछि किछि परसेंट हमर हमें प्राय घरे भोजन करछे किछि परसेंट बाहर भोजन करछे सेति समय तेबे कम से कम हमें गोटे जिंस करिवा बाहर कथा आगे चिंता करम ना आगे घर कथा चिंता करम घरे में जति समय रहउछि कम से कम प्रसाद सेवन करी हम सब जगह एकाथरे पालन करे में असमर्थ ही पारू समस्त में असमर्थ ही पारती किंतु आगे जे कोनसी गोटे जगह में तो सजाडी हमें चेष्टा करिया ना तो कम से कम आगे घरे आगे सेटा विचार करू एटा घरे सब दिन करी कम से कम घरे जब भोजन करूची घरे में शुद्ध भोजन करी घरे भगवान को निवेदित करके से प्रसाद सेवन करी हां सेटा उचित हां सेटा हम सेटा आलोचना करन कहि आसी तापर आसीबा तमे जो ए भली विचार करिवा घरे मु जतले भोजन करिवि भगवान को अर्पण करिवि प्रसाद सेवन करिवि तो जतले एई भली भावना रे आमे से भली महत बुद्धि रे प्रसाद सेवन करिवा धीरे 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 भगवान हमको सदे कारण आमे बहुत जिंस जानूचे ठीक कोटा भूल कोटा जानूचे किंतु ठीक टा को ग्रहण भी करि पाउनी काहे ना भितर से जो इंस्पिरेशन आसुनी आमे से गोटे निज को प्रस्तुत करि पाउनी बा आमे से स्तर को जाई पाउनी काहे आमे पश्चाताप हो जाउचे गोटे साहस आसुनी आमे करि परिया नाही ए भली नेगेटिव विचार नहीं सब आसुची तो ये जो नेगेटिव थिंग ये जो कोन नकारात्मक विचारटा सकारात्मक विचार केतळ परिवर्तित हो किछ गोटे उपयुक्त कोन कहजो गोटे उन्नत शक्ति द्वारा माने तो से उन्नत शक्ति भगवान पर अछि तो भगवान हमको निश्चित सदैव माने गोटे जीव जतल चाहिबो म शृंखलित हेबी गोटे जीव जतल चाहिबो म केमि शृंखलित हेबी विचार करिवो से प्रयास करिवो तो भगवान तो साहाय्य करिवे ये विश्वास तो रहना दरकार ना हां कोरुचन कोन से करिवे ना निश्चित कहना सी कोरुचन ना से शिक्षा देछन जतल जीव से तार प्रयास करू भगवान तो जेकोसी पर साहाय्य करिवे केमि साहाय्य करिवे तो सी जाचो आमे तबे चिंता करियो आमे समस्त रहबो तो फास्ट गोटे पॉइंट आरंभ करिया दरकार घर जति समय रोज कम से कम आगे सेति संकल्प धीरे धीरे सब ठीक हो ते माता जो जिज्ञासा करछन प्याज रसुण भगवान एटा खाती नहीं कहीं सुनले पत्रम पुष्पम फलम तयम ये वनस्पति जातीय तो प्याज रसुण तो वनस्पति जातीय वृक्ष आसी के विचार कर पारे ये बड़ी प्रश्न आसी पारे तो हमर से दिन हमर से प्रभु घर होतला तो हमर से विषय आलोचना होतला आपण बोधे से दिन अनुपस्थित थिले तो प्याज रसुण मध्ये आसी गरु मांस गरु चर्बी तन गरु मांस रो प्याज सृष्टि गरु चर्बी रो रसुण दिया गई द्वितीय सिद्धांत भी रही असुर रक्त भी सेटा सृष्टि असुर रक्त जो राहु केतु आम शुणुन ना राहु केतु समुद्र मंथन समय देवता माने असुर माने बसथिले धनवंतरी आसिक तो कौन
ଅମୃତ କଳସ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ମୋହିନୀ ଆସିକି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିତରଣ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇଠି ଜଣେ ଅସୁର ଯାଇକି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଲୁଚିକି ଥିଲେ। ସେଇଠି ସେତେବେଳେ ସେ ଅସୁର ପାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧରା ପକେଇଦେଲେ ଅସୁର। ଭଗବାନ ସେଠି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚକ୍ର ବାହାର କରିକି କାଟି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗଳାକୁ ଯୋଉ କାଟି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇଠୁ ତିଆରି ହେଲା ପିଆଜ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତିଆରି ହେଲା ରସୁଣ। ସେଥିପାଇଁ ପିଆଜ ରସୁଣରେ ତାମସିକ ଗୁଣ, ଅସୁରର ରକ୍ତରୁ ସେଟା ତିଆରି। ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ଦେଖିବେ କିଛି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବି ରହିଛି। ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ କହୁଛି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି, ମନା କରାଯାଉନି, ଅଛି। କାହିଁକି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି ନା ଯେହେତୁ ଅମୃତର ସ୍ପର୍ଶ ରହିଛି ତା ଭିତରେ। ଯେହେତୁ ସେଟା ସେ ରକ୍ତରେ ଅମୃତର କିଛି ସ୍ପର୍ଶ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି କିଛି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଅସୁର ରକ୍ତରୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ବର୍ଜନୀୟ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଲାଗୁଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ମହାନ ପାଖରେ ଲାଗୁଛି, କୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗୁଛି ପିଆଜ ରସୁଣ? ଲାଗୁନି। କାହିଁ ଲାଗୁନି? ତାମସିକ ଜିନିଷ, ଗୋରୁ ମାଂସ ତିଆରି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିବା ଉଚିତ ନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବିନା ଆମେ ଚଳିପାରିବାନି ବା ଆମର ଖାଦ୍ୟ ସୁସ୍ୱାଦୁ ହବନି, ଏଇଭଳି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ହବ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ହରିବୋଲ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସେ ତ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ବୁଝେଇଲେ ଆପଣ ବୁଝେଇ। ନାଇଁ ସେ କଥା ବୁଝଉଛି। ତେଣୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସାଦ ହବ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଏତେ ଭେରାଇଟିର ପ୍ରସାଦ ହବ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସାଦ ହବ, ଏତେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ପ୍ରସାଦ ହବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବି ଏଭଳି ହେଇପାରୁଛି, ତାପରେ ଆଉ ତା ପ୍ରତି ମନ ଯିବ। କାହିଁକି? ଏଟା ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ବିଷୟ ବିନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ନିରାହାରସ୍ୟ ଦେହିନା ରସବର୍ଜଂ ରସବ୍ୟସ୍ୟ ପରଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ନିବର୍ତ୍ତତେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାଦକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା, ସେତେବେଳେ ନିମ୍ନ ସ୍ୱାଦକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା, ଆପେ ଆପେ ଆମଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆମେ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାଦରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ ନା। ଆଉ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାଦ କ'ଣ? ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାଦ ହେଉଛି ପ୍ରସାଦ, ମହାପ୍ରସାଦ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରସାଦର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ, ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତଟା ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ସେତେବେଳେ ନିମ୍ନ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆମର ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆମେ ଚାହିଁକି ଦୂର କରିପାରିବାନି, ସେଠି ଉନ୍ନତ ବସ୍ତୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ଉଚିତ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଉନ୍ନତ ବସ୍ତୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ନିମ୍ନ ବସ୍ତୁ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ରସଗୋଲା ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଗୁରୁଗୁଲା ଖାଇବେ ନା? ରସଗୋଲା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନା? ଉଦାହରଣ ଦେଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସେଦିନ ମହାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସବୁଦିନ ଘରେ ଆମେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଧୀରେ 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 ଭଗବାନ ଆମକୁ ସଜାଇ, କମ୍ ସେ କମ୍ ଘରେ ସଜାଡ଼ିବ। ଘରେ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବ ଭଗବାନ ସହିତ। ଆମ ଘରେ ଠାକୁର ରହିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଠାକୁର ଯଦି ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦବା ନା ନାହିଁ? ଆଗେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବୁ, ଗୋଟେ ମୌଳିକ ନୀତି ଦୃଷ୍ଟି ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଘରେ ଠାକୁର ରହିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣ। ଠାକୁର ଆମେ ସବୁ ଜଣାଉଛେ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛୁ। ଗୋଟେ କୃତଜ୍ଞତା ଆଚରଣ କରୁଛେ ନା? ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞ ହେବା ଦରକାର ନା। ସବୁ ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ନ ଦେବା? ଦେଲେ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ରହିଛି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ। ସେଦିନ କହିଥିଲି, ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଗାଈରୁ କେମିତି ହେଇଥିଲା? କାରଣ ଏଇ ସତ୍ୟଯୁଗର ଘଟଣା। ସେତେବେଳେ ତ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ, ଗୋମେଧ ଯଜ୍ଞ ଏସବୁ ହଉଥିଲା। ତ ସେଇଠି ଗୋମେଧ ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗୋମେଧ ଯଜ୍ଞ ହଉଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ପଚାରିଲେ ଜିଜ୍ଞାସା ଜାଣିବା ଉଚିତ ସମସ୍ତେ। ତ ସେଠି ଗୋମେଧ ଯଜ୍ଞ ହଉଥିଲା। ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସିଲା, ବିଚାର ଆସିଲା। କାରଣ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନ ଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଚାର ଆସିଲା, ଗୋମେଧ ଯଜ୍ଞ ଯେଉଁ ହଉଛି, ଗୋମେଧ ଯଜ୍ଞ ତ ଗୋମାତାକୁ ଆହୁତି ଦିଆଯିବ। ଆହୁତି ଦେଲା ପରେ ସେ ଗୋମାତା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଶରୀର ନେଇକି ଆସିବ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ। ମାନେ ଯଜ୍ଞଟା ସଫଳ ହେଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ହଉଥିଲା ବି, ସେଭଳି କହୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ହଉଥିଲା ବି। ତ ଇଏ ବିଚାର କଲେ, ଯେହେତୁ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦିଆଯାଉଛି, ତେଣୁ ଗୋମାତାର କିଛି ଅଂଶ ନେଇକି ଯଦି ମୋର ପତ୍ନୀକି ଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ବିଚାର କରି କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେ ଗୋମାତାର କିଛି ଅଂଶକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ସିଏ କାଟିକି ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ ଆହୁତି ଦେଲା ସମୟରେ। ଯୋଉ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ, ତାପରେ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ଗୋମାତା ବାହାରିଲେ କୁଣ୍ଡରୁ ଯୋଉ ଗୋମାତା ବାହାରିଲେ, ତାଙ୍କର ସେଇଭଳି କିଛି ଅଂଶ ଏଭଳି ଖଣ୍ଡିଆ ବାହାରିଲା। ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋମାତା ବାହାରିଲେ।
କିଛି ଅଂଶ ସେଭଳି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ବାହାରିଲା। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲେ କି ଯଜ୍ଞ ତ ଠିକ କରାହେଲା, ଏ ଗୋମାତା ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାରିଲା କାହିଁକି? ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଲା ତନା କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ'ଣ କଲେ, ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଚେକିଂ କଲେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ, ମୁଁ ରଖିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବିକଳେ ଯାଇକି ତାକୁ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ ମାଟିରେ। ସେ ଯୋଉ ମାଂସଟାକୁ ପୋତି ଦେଲେ, କହିଲେ ପୋତି ଦେଲା କିଏ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି କେ ରଖିଛ ସେଠି ରଖ। ଠିକ ଅଛି ଗଲେ ତ ସେଠି ସେ ଯାଇକି କ'ଣ କରିଥିଲେ, ପୋତି ଦେଇଥିଲେ ମାଟିରେ। ମାଟିରେ ପୋତିଲେ ଆଉ କିଏ ଏତେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେନି, ଜାଣିପାରିବେନି। ତ କାଳକ୍ରମେ କ'ଣ ହେଲା, ସେଇ ଯୋଉ ପୋତିଥିଲେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ, ସେଇଠୁ ସେ ମାଂସରୁ ପିଆଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ଚର୍ବିରୁ ରସୁଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ରକ୍ତରୁ ମସୁର ଡାଲି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମସୁର ଡାଲି, ଏଥିରେ ମସୁର ଡାଲି ଖାଆନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମିଷରେ ଯାଏ। ବୃକ୍ଷରୁ ଆସିଲା ମାନେ ଆମିଷରେ ଯାଏ। ନାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ବି ରହିଛି, ତାର ବି କାରଣ ରହିଛି। କମ୍ ସେ କମ୍ ଆଗେ ଏତିକି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ। ସିଏ ବି ଖରାପ, ସିଏ ବି ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ସିଏ ବି ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ, ତ ଯାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ମୋର ନିବେଦନକୁ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଘରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଘରେ ସୁଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବାହାର କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଗେ ଘର ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରଟାକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ଘରଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର, ତେଣୁ ଘରଟାକୁ ଆଗେ ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ଘର ଶୁଦ୍ଧ କଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଘରେ ରହିଲେ ମାନେ ଆମ ଚିତ୍ତ ବି ଶୁଦ୍ଧ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ଆମକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ସେ କରିବେ କେମିତି ବୋଲି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ସମସ୍ତ ନିବେଦନ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ନାମ ବି କରନ୍ତୁ। ଧୀରେ 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 ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ। ସଂସାର ଆମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ନାମ ଭିତରେ ଯାଉଛି। हरे कृष्ण। जय कृष्ण भगवता की जय, वृंदादेवी तुलसी महारानी की जय, श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, भक्त वृंद की जय, समस्त मंगल आनंद गवार हरि मामने ओळोळी जानती। हरे कृष्ण।